musoya tɛ yɛrɛ yira ye, cɛɲa tɛ, yɛrɛ bunanji tɛ, yɛrɛmabila tɛ. N'o tɛ sa kɛnɛ cɛ ka ɲi, a bɛ yelenku, a taama sen ka ɲi, a b'a yɛrɛ ye. Nka ntegijigikɔrɔ bɛ tɛmɛ o la n teri k'a senfa basamuso nɔfɛ, ko bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ, ko yɛrɛ dɔn ka bon, ko danbe de ka jan. Wa an ka soju siga tɛ n b'aw la. Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi cema fana wole. Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana, yeah. Abella Meningala Fanawole Kamiria Kekile, Kanyon Akilila, Kadugo la Kibaria Ninabo, Akilisila. Lamini Kaba, si c'est Mousoma, si c'est Jama. Ne amadu dumya bay wole nga polila nga miriya nyumana nga polibe akwale Mamadou Doumbia ayo ambale refu kosbe ana famana anaka donc lamnela anaka flanu kambu fo mshilin ko retlena enti jenu toraste demsanuna bakene ay bashite sona rabla ke équipe ça hein no so ngabina ke ntolota équipe nala sona o langinindo remplaçant la rebina kala o langinindo nala sona fuga remplaçant usta isikisa kuma chamana sa awo bongu nga bonsinga ay o yala tan bay ay ta en fait waya ketan bongu nga bonsinga to yala tina yala o so day ntay nga duye bo kono itay ga yore bongu nga te yo la bonsinga to yala ko ni andu bi sigre de ga ta en fait aya ketan ba keti way ko tewa surtout radio baraka la koro ayo tede o ko kuma ebe di tay ga duye ni mi mark tu tala dore bo alegata aki kelente ne bulu den goy mo shike kanta ka bayle le watu keta la kainala adimi ko kelente ne bulu goy kelente ko na o bodre psigi fra yo ikani fara ga du yet ngere fi o kelente ne bulu de itene sonjuru tige o gacha abida donc ni 2000 de ko da tene a faye
et puis n'i b'a fɔ i b'a yira la fana koyi n'i b'a fɔ i da la a kɛwale yira la i kelen tɛ ne bolo den ye n'e bɔra la sisan foyi ma tiɲɛ awɔ furanna kisɛ kelen mɔri de furanna awɔ foyi ma tiɲɛ tiɲɛ ayiwa kunu mɔgɔw de tun bɛ se k'o fɔ nka bi ta ninnu den kelen den fila tɛ sɔn den fila b'e bolo ne ko ma k'e kelen tɛ ne bolo den a kɛra baara ye jigida kelen kan kɛ lamɛn tɛ dɛ lamɛn den fila hali ni den fila b'i bolo denw bɛ yen i balima denw y'i den ye i bɛ jigi olu kan nga b'o la dɛ nka foyi t'a la nga dun b'a la dɛ bi wa bi kɔni n'an tɛ kunun nga tun tɛ ayi ga tɛ yen awɔ n ga ma yɔrɔ ye jumɛn de ye e ko ma yɛrɛ bɛɛ b'a fɔ ko n ta wa ne bɛ n ta fɔ la a ko tiɲɛ dɛ Michel ko ka o kumaw jɛlen tayi o ye tiɲɛ n'i ma fara k'i balima den coincé kojugu a b'a fɔ ko ne den tɔɔrɔlen nin bolo jɔn ka taa a b'a fɔ dɛ kunun ta tun tɛ taa dɛ ayi fo k'i sa ala tɛ jigin kɔnɔ ayi nka bi n'i y'a den tɔɔrɔ siɲɛ kelen ne yɛrɛ filɛ nin ne mɛnna ka sɔrɔ ne yɛrɛ dara n'i b'i fa n'i ba bara i b'i tɔɔrɔ o lamini tɛnɛ o y'i fa n'i ba fɛ yen o bɛ kun olu la yen a bɛ kun o la o bɛ kun e yɛrɛ la yen a bɛ kun i la n'i taara mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen fana i bɛ tɔɔrɔ dɛ ayi mɛ tɛnɛ o b'a fɔ de k'i n'i y'a bi ta se k'i woloden de tɛ o de f'i ɲɛna hali n'i y'a wolodenya minɛ an ko de y'a dansima yɔrɔ ye o de y'a dansima yɔrɔ ye olu ye manamanakanw de lamɛn manamanakan tɛ n'o tɛ dɛ walahi hali ni den b'a fa n'a ba bara i bɛ ko k'a la fo den yɛrɛ b'i kan dɔn est ce que nin ye ne ba ye den b'o hami den yɛrɛ b'o miiri ko est ce que nin ye ne ba ye a b'o miiri maa tɛ taa yɔrɔ si a kɔni tɛ taa yɔrɔ la mɛ min m'a bange n'a b'o fɛ yen n'o y'a tɔɔrɔ siɲɛ kelen k'a tɔɔrɔ siɲɛ fila minnu y'a bange a bɛ taa olu fɛ yen n'a taara ɲɛfɔli kelen kɛ n'a taara ɲɛfɔli kelen kɛ mɛ ni bi de tɛ ni kunun ye kunun n'i taara u b'i lasegin k'i lasegin est ce que a bɛ kula yɛrɛ ka taa a tɛ kula yɛrɛ sa o hakili yɛrɛ tɛ jigin la yɛrɛ hali sigo la i tɛ taa i tɛ se parce que o ɲɛ tɛ yiri la foyi e yɛrɛ ti da ka miiri n'o ye an yɛrɛ bɛ kumalen de y'a dɔn k'a fɔ ko ja nin de y'an bangebagaw ye a tɛ si la mais Michel ko foli kɛ tɛnɛ m'a faamu foli bɛ n bolo awa hakili jigi don bi ye dabata tile fila ye dabata ye o kɔrɔ ko dɔ tuma sera kalacɛ tuma sera la bin donc sɛnɛ wagati sera mun nana bɛ tilemakɛla yan a bɛ fɔ ka taa so est ce que bani kɔnɔw tɛmɛna bani kɔnɔw na tuma sera o n'olu ma na ayi o ye nin waati de o maa m'u ye fɔlɔ komi bani kɔnɔ ko u tun bɛ sigi jiri min na o jiriw tɛ yen bilen Michel ko an ye kɔnɔko kuma fɔ kɔnɔ dɔ de tununen don Bamakɔ yan dɛ ou a tununen don Mali yɛrɛ de kɔnɔ ne t'a dɔn nka n bɛ Bamakɔ de n'a lamini de dɔn kɔnɔ in tɛ yabada fɔlɔ kɔnɔ ni mɔgɔw de tun bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ sisan kɔnɔw tununa a tununa ne de la wa ne t'a dɔn kɔnɔ sugu jumɛn sisan sogo su de bɛ da yɔrɔ la ka toli k'a ban tayi i tɛ kɔnɔ in sigilen y'a kan i tɛ dugawu ye bilen Michel ko dugawu taara min bi ye dugawu ta la u taara min dugawu taara Michel ko dugawu bɛ Sénégal a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ Burkina f'u ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn talon sugu la n'u tɛna ɲini ka musow ka sogo ta comme sisan muso ala i tɛ muso si ye tasa bɛ min kunna tuguni tɛgɔra musow de bɛ to da kus u tatɔ la u bolo de bɛ sanfɛ kus u bɛ ka duga gɛn k'a bɛna an ka sogo ta mana finma ni tiɲɛni kɛ o tun ka di kojugu i bɛ musow bɔtɔ sugu la bɛɛ n'a ka tasa u bolo de bɛ sanfɛ u bɛ ka sogo fo an yɛrɛ bɛ gabakuru ta ka tugu kɔ ko duga bɛ n'a ka jɛgɛ ta duga taara u taara min Michel ko dugawu kan ka taa yɔrɔ dɔ u taara yen min duga bɛ Sénégal a bɛ Burkina a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ Laginɛ yiri tubaw bɛ yɔrɔ a bɛ Gambie a bɛ mais an y'an ka jiriw bɛɛ tigɛ yiri belebele minnu tun bɛ yan jala belebele minnu tun bɛ yan i y'a faamuya dɔgɔw bɛ tun bɛ sigi o la o si tɛ yen bilen u taara olu tun bɛ fɔ yiriko de don wa yiriko olu tun bɛ fɔ yiri legelege de la u taa fɔ yen jala belebele tiɲɛ don jala belebeleba ninnu sanfɛ i yɛrɛ tɛ se ka se yɔrɔ min na donc ani kulu legelege u bɛ taa fɔ legelege de la yen koyi donc n'u taara legelege la yen donc u bɛ kili da kelen pe de da kili kelen pe san kɔnɔ kili kelen pe u b'o de da donc n'u y'o da sisan u b'o de matarafa fo k'o kumaya
kelen pe o de da duga bɛ kelen pe dɔrɔn de da kelen pe o bɛ kɛ cɛ de ye sa o bɛ kɛ muso de ye sa ale kɔni bɛ kelen san o san a bɛ kelen de da wa i tɛ duga jigin ye su ka bala a bɛ yala de fɔlɔ ka ladili kɛ fɔlɔ ayiwa an kɔni mun na su dɔ bɛ yan jɔn ka su don awɔ u bɛ munumunu u bɛ fɛn munumunu ayi u tɛ jigin dɛ u bɛ munumunu ka munumunu jɔn ka su don bon ni mɔgɔ minnu bɛ kɔlɔsi dugaw bɛ sanfɛ dɛ i b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ yen i bɛna a la i bɛna sɔrɔ ko dɔ bɛ yen bon n'u ma mɔgɔ de ye sa o bɛ sɔrɔ ka jigin n'u jiginna sa u bɛna yɔrɔ nettoyer mais o denw tun tɛ yen sa ma sɔrɔ diɲɛ wulila a mɛnna parce que bactéries ni microbes ni fɛnw b'an faga parce que ninnu bɛ yen de a kama u nogo dala kaba de ala fɛ dugaw tununa dɛ taara Banikɔnɔ fana tun bɛ yan an b'a fɔ Banikɔnɔ kilila Banikɔnɔ samiya sera Banikɔnɔ fana bɛ taara o fana ye yiriw de ye tuguni yiri a tɛ yen awɔ o fana ye yiri de ye o yiri de ye labini yiri min filɛ nin yiri ye kabako ko ye dɛ e ma ye zelekorow ni tukɔrɔ jamana naani san tɛ kɔ tigɛ san kalo 12 yɛrɛ san tɛ kɔ tigɛ bon san bɛ yiri in de kɔ anw b'a fɔ mɔgɔ b'a fɔ yan forobafili la ko jogo ni fɛnw cɛra n'o tɛ n'i ye jamana wɛrɛ ninnu lajɛ olu ka yiriw bɛ yen u ka yiriw bɛ yen awɔ mais san tɛ na wa san bɛ na écosystème de don san bɛ na jiri de nɔfɛ ni jiri tɛ yɔrɔ o yɔrɔ san tɛ na ye koyi i ma sahel kungo ye wa san bɛ kɛ k'a sɔrɔ ji yɛrɛ tɛ na donc yiri ye ko bɛɛ yɛrɛ n'an bɛ yiri turu an k'a turu a turu kuma de sisan ye an k'a turu ka ala daro ni mɔgɔ mɔgɔ ye yiri turu ayiwa e kɔni i tɛ fɔ a baraji la hali sara baraji bɛ sɛbɛn i kun tɛnɛ foli kɛ duga tununa Banikɔnɔw tununa jalaw tununa Bamakɔ nin jala belebeleba ninnu la jalaw taara ani an tumubaw jalaw taara ani mun jala tumu belebelebaw jala sun ayi a tumu jala tumu monsieur Lenko hali tigiɲɛ o bɛɛ taara tigiɲɛ si tɛ Bamakɔ tuguni tigiɲɛ kelen tigiɲɛ tɛ yela tuguni ɲa n'i ka saraka bɔra tigiɲɛ kan e bɔnna y'i sɔrɔ o saraka kelen o baara kelen o tɛ ɲa o tɛ ɲa tugutigi i jija ayiwa baasi tɛ a kɛ mɔriw tulo b'a la u kana jigiɲɛ ko kuma fɔ mɔgɔ si ko tigiɲɛ taara jalaw taara Banikɔnɔw taara a kɛra baara ye tɛnɛ foli kɛ an bɛ tɛmɛ wagati koronnen don Lamini n ka foli bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ko n bɛ Babiya Sise fo n'a bɛ Guluni na n bɛ Kɔla Balo fo ani Bɛnɔgɔ Balo ani Babiya Balo n ma ɲinɛ Elaji Jibi Sumano kɔ ani Madame Sumano Fatu Jabate ko n bɛ ninnu bɛɛ fo n'Ala sɔnna dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tilenna i ni ce nba n bɛ an lamɛnbaaw bɛɛ fo minnu b'an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ voix du cœur sigiyɔrɔ filanan n'o ye sini mɔgɔw ye k'olu fo Kulibali ani Madame Jabate n bɛ Sika Darling Couture mɔgɔw fo Bako Jikɔrɔni Golf la a n'a ka tailleur Ali Jalo Ablo Kante a n'a ka secrétaire Sadio Mariko n bɛ Madame Wolo Gɛm n'a ka denbaya fo bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna monsieur Lenko mun b'i bolo bi ka di mɔgɔw ma bon lamu kelen bɛ n bolo k'a di an b'a fɔ ko jago o tɛ feere ye wa mais a tɛ fɔ ko jago dɛ jawo i t'o dɔn wa ayi jawo ye sisan n bɛna ye mun ko dɛsɛ de b'an na sisan mun dɛsɛ mun dɛsɛ de b'an ka jamana kɔnɔ sisan nafolo tɛ ka sɔrɔ monsieur Lenko ayi nafolo to yen sa ji tɛ yen jiko dɛsɛ t'an na sisan wa bon fɔlɔ ni fɛn fana suman min tun t'an ka jamana kɔnɔ a bɛ ko o ja b'anw na yan ni min nana o ja in wo ka bɔ anw na n'a fɔ sisan ko ka mangoro wɔra yɛrɛ tɛ mangoro ye bilen o ja in fana bɛna wo parce que jiko dɛsɛ min b'an na yan o wora ka bɔ anw na jawo a b'o de ko jawo mangoro wora lemuru wora namasa wora jiko ja min fana b'an na o fana wora ka bɔ an na a fɔ de ko jago mais da de bɛna a teliya ka kɛ ko jago ayi monsieur Lenko feere ye nin ko don sugu la e de y'i faamu e de ye tigɛ a faamuya e ka baara ye mun ye ne ka baara ye jago de ye awɔ mun jago de don fɛn min tɛ i fɛ yan de n'o dɛsɛ de b'i la o tanya de b'anw na yan ale nana o wo ka b'anw na yan
jawokɛla Ɔ a bɛ fɔ de jawokɛla a tɛ fɔ jagokɛla ayi jagokɛla mina fɛn ko ja min b'an na a nana o wo ka bɔ anw na n'o don a fɔ feerelikɛla caman bɛ an kan k'olu bɔ yen dɛ parce que a kan ka bɔ yen parce que y a trop d'excès mais fɛn t'a minɛn kɔnɔ yan o foyi t'a minɛn kɔnɔ an bolo yan bazɛn donna bazɛn feerelaw cayara a cayara o kɔni o ko t'an na yan fɛn min b'an jɛ dɛ min bɛna o fɛn masina ko bɔ an kunna a bɛ fɔ de ma ko jagokɛla a nana ni ja in wo ka bɔ anw na ama mun de y'a kɛ go ye go ye parce que ni kuma tɛ sɛbɛn finalement a bɛ yɛlɛma jago tɛ ayi jawo de don jawo bɛna y'i sɔn kelen na i t'a fɔ ko Ture Manju wa Ture Manju Manju i tɛ Manju dɔn wa ayiwa n tun b'a dɔn dɛ fo sisan parce que ko Ture ye sama de ye adamaden sama ko mais a man jugu Ture man jugu parce que mɔgɔ belebele gojogojow de don o de tun ye fama fari kɔnɔgɛnbaga a ka garde corps n'i nana k'i bɛna kɛlɛ bin a kan sa e bɛna ye sa olu bɛɛ ye belebele jamanjanw ye donc ni kɛlɛkɛw b'i kɔnɔ a tɛna b'i kɔnɔ Ture ye belebele jamanjan de ye o ye sama de ye olu de tun tɛ taa jurukan na wa n'i y'o olu de tun tɛ taa fɔlɔ famaw ka jurukan bon n'i yɛrɛ ɲɛ dara ale ka yɔrɔ a banna mais ko Ture man jugu sama don ko mais a man jugu a ka bon a ka ja mais a man jugu Ture tɛ minnu tun bɛ taa jurukan yan fama ka cidenw fama ka fari kɔlɔsibagaw a ye taa tɛnɛ minɛ ka na n'u nana u jɔ dɔrɔn u b'a fɔ ko fama ka turukɛw nana dɛ a ka samaw nana dɛ e yɛrɛ b'a fɔ a y'a jɔ n ka tugu aw kɔ a man jugu o donc ko Ture man jugu ko ye d'accord Ture Manju a man jugu o faamuna tɛnɛ i y'o faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 bataki o ye 76 43 70 45 an bɛ duman dɔɔni lamɛn ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni den kibaru ye k'an bɛ ayiwa an ka radio Wule FM n'o ye Sumaworo ye k'an ka foli b'a ye kosɛbɛ a k'a bɛ auditeurs bɛɛ fo k'a bɛ direct la Michel ko k'a b'i fo ko n ka foli b'a ye n'Ala sɔnna k'a ani fama Guduntiwili duna atiwili duna Guduntiwili duna aduna Temunde keramfa Dontiwili duna hey, don't really duna. Fulonde tumbeya, wari chamo kumbe muloya. Fulonde tumbeya, sanu chamo kumbe muloya. Fulonde tumbeya ne, musu chamo kumbe muloya. Fulonde tumbeya, lulu chamo kumbe muloya. Gasi sande sera ntiri ubi bulila bide sera ntiri musu ubi bulila nye donti wile dona godonti wile dona aduna chemunde kera Funye Kugaje dobugula Neba kunya funye Akukune kanja tumugula Nkorolo ya funye Kugaje dobugula Ndogulube ya funye
jabiye mogo manye mogo ye soso ye mogo manye jam mogo ye buntini de dia kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye tɛnɛ an bɛ segin ka na kuma kɛ so kɔnɔ balima fila bɛ an fɛ yan ayiwa kelen b'i kɛrɛfɛ tɛnɛ hakili la ayiwa hɛrɛ kɔni don sa nka hɛrɛ ye gɛlɛya la nati balimakɛ hɛrɛ tilenna somɔgɔw tilenna de tɔɔrɔ tɛ min y'a sɔrɔ hɛrɛ don dɛ nka ayiwa ni hɛrɛ dɔw nana ka cogoya t'i bolo a ma nɔgɔn dɛ e k'a ɲɛfɔ an ye tan. Komi ne ka muso jiginna sabanin na. I muso de jiginna? Ne muso jiginna sabanin na. Donc cɛman saba. Cɛman saba? Cɛman saba. Tabarikala. N kɔni bɛ yɔrɔ min na ala la se tɛ ne ye. E bɛ mun baara kɛ? Ne tɛ dɔwɛrɛ ye kɔlɔnsenna kɔ. E ye kɔlɔnsenna de? Ani dingaba-senna. Ne kɔni ka baara bɛɛ y'o ye. Donc ni sabanin sɔrɔli fɛ. Bon ni moyen dɔ t'i ye a gɛlɛma. Ni ma wuli k'i jɔ. A man dɔgɔ. U bɔra dɔgɔtɔrɔso la ka ban? Bɔra dɔgɔtɔrɔso la. O kɔni bɛ so kɔnɔ. U bɛ sin de min? U bɛ sin min. Ka nɔnɔ ko kɔni a ka jugu. A ka sin t'u bɔ? Sin ta i bɔ dɛ. Sin ta i bɔ. Cɛman saba? Cɛman saba. O kɔni don. Ayiwa tabarikala. Komi ne wulila ka se yan o sababu la. Donc silamɛw kɔni kɛ ɲɛ ma. Ala kama k'an dɛmɛ. Walasa i bɛ se ka balo. Fɛn dɔ don an na bila. A faamulen don hɛrɛ don nka a bɛna ɲini ka kɛ degun ye dɔɔni nka n'o tɛ hɛrɛ don dɛ an b'a la fo ka segin k'a la fo cɛman saba ala y'o di ma yɔrɔnin kelen tabarikala ala ka nɔgɔya k'u ba ye fɔlɔ ala ka denmisɛnnin ninnu yɛrɛ balo i ka welewele de ko silamɛw k'i dɛmɛ walasa i bɛ se ka den ninnu ka nɔnɔ ko ɲɛnabɔ cogo min na parce que u bɛ ka sin min mɛ sin t'u bɔ la u bangera hali a tɛ kalo kelen yɛrɛ bɔ fɔlɔ a kɛra baara ye dɔɔni nka an balimaw tulo b'i la tɛnɛ a ko tɛ nin ye ale k'a ye hɛrɛ ye nka a ma nɔgɔn bon a bɛ baara min na dingɛ se kɔlɔnsen bon marché dun tɛ na tuma bɛɛ est-ce que Bamakɔ ka tɛna ɲini ka dɛsɛ kɔlɔnsen yɛrɛ la so kɔnɔ tellement que robinet bɛna ɲini ka yɔrɔ bɛɛ labɔ mɔgɔw tɛ ka sɔn kɔlɔnsen ma tuguni sisan forage ko yɛrɛ de cayalen bɛ ka tɛmɛ hali kɔlɔn yɛrɛ kan fana sisan balimakɛ ka numéro ye 62 ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a dɛmɛ sabanin tigi a ka numéro ye 62 72 96 27 62 72 96 27 o y'a ka numéro de ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a dɛmɛ a ye cɛman saba de sɔrɔ sabanin nka cogoya t'a bolo olu dun ka nɔnɔ ko barika ka bon ala k'u balo ye n'ala sɔnna amina rabi n balimakɛ n'ala sɔnna n balimakɛ wɛrɛ b'i kɛrɛfɛ balimakɛ yɛrɛ tilenna mun bana b'i la rein de bɛ ne na rein rein dimi de b'i la insuffisance rénale insuffisance rénale nin tubabukan in nin tɛ dunan y'anw ma so in kɔnɔ yan tuma bɛɛ an b'a mɛn dɔgɔtɔrɔ da insuffisance rénale bon an ye furakɛliw kɛ dɔgɔtɔrɔso la ka jigin u ye analysew d'a ma tiɲɛ yɛrɛ la an bolo banna o de y'an jigi ka bɔ e bɛ san joli la ne si bɛ san 24 na san 24 awɔ ne ye ekɔliden de ye tu bɛ classe jumɛn na n bɛ institut de formation de la IFM
bon ni bana in daminɛna tuma jumɛn bana in daminɛna ɲina a yɛrɛ de bali ka kalan kɛ ɲina ayi e bɛ cogo min na tan mɔgɔ tɛ kalanko kuma fɔ nin na tan fɔlɔ dɛ f'i k'i yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ayiwa sisan i ka welewele ye mun de ye n ka wele n'an bɛ dɛmɛbaga sɔrɔ ka n ka analyse kɛ analyse taara bɛn joli ma bon analyse taara bɛn 41 de ma min tora n bolo awɔ donc n'o o fɛnna sisan ko mun wɛrɛ bɛ kɛ n'o kɛra sisan furakɛli labanw de kan ka kɛ d'accord ok welewele bila i bɛ ka dɛmɛ de ɲini balimaw k'i dɛmɛ fɛn fɛn bɛ lamɛnli la walasa i bɛ se k'i ka analyse ninnu kɛ cogo min na k'a bɛnna 40 ni jeli 41 ale ka nɛgɛjuru sira o ye 96 08 20 26 96 08 20 26 ani 91 49 66 95 91 49 66 95 ala ka nɔgɔya k'i ye ala ka tɔɔrɔw dɔgɔya ala ka garisɛgɛ ɲuman di dia 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 kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye Delegate bambolo, delegate banyomate banna, hajakana, usolante bamboro, usolanka sadumate banna, hajabano, bongalire te bamboro, bongalire kasadumate banna, jidakono, sambara te bamboro, talongere mate banna, hajabano, dupur te bambolo, dupur compile te banna, hajakana. an bɛ segin ka na kuma kɛ so kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ ayiwa insuffisance rénale nin tɛ a tubabukan fɔlɔ ye ka fɔ studio nin kɔnɔ yan an y'a min yɛrɛ la siɲɛ caman insuffisance rénale ye mun de ye bon ale yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ko rɛn b'ale la i y'a dɔn dɔgɔtɔrɔkan yɛrɛ la rɛn bɛ bɛɛ la a bɛ n'a fɔ aw ye stomac ko kɛ cogoya min na finalement dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ y'a ta aw fɛ hali n'an yɛrɛ bɛ n'aw ɲininka sisan an b'aw ɲininka yala estomac b'aw la alors que estomac bɛ bɛɛ la don la dɔ yɛrɛ ye ne wele Lamine u kun bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la ko est ce que estomac bɛ hadamaden na tellement u y'a estomac ko kuma in mɛn k'a fɔ bana de don donc a bɛ n'a fɔ kuma min b'a kunjugu tɔgɔ in yɛrɛ bɔra fɛnkɛ nugu dɔ tɔgɔ la a bɔra furu tɔgɔ la a nana kɛ bana tɔgɔ ye a nana kɛ bana ye donc n'a fɔra mɔgɔ yɛrɛ ye ko estomac b'i la a bɛ k'ale ɲɛna ko bana de b'a la. i t'a fɔ astafurulayi wa estomac ne k'a sɔrɔ estomac bɛ bɛɛ la nka n'a bana bɛ yen a tɛ fɔ o ma estomac o a bɛ fɔ o ma ulcère gastrique gastro-duodénal ou bien duodénal ou bien gastrite voilà. dɔgɔtɔrɔ i jɔ dɛ n ka kunfin ɲininkali kɛ ulcère ni gastrique ni bɛɛ ye kelen ye de wa n'o y'a sɔrɔ i ye gastrique ni fala kan ulcère gastrique o kɔrɔ ye joli bi furu la parce que ulcère bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ la o ulcère kɔrɔ ye joli bɛ se ka kɛ sen na o k'a sɔrɔ furu nka n'i ye gastrique ni fara kan o de kɛlen ka kɛ furu la donc ulcère ye jeli de ye awɔ n'i ye gastrique fara kan o ye nugu kɔnɔna ye awɔ ayi furu o ye furu o ye furu ye awɔ tuyau dɔ bɛ bɔ furu la ka na nugu yɔrɔ la o de ye duodénal ye donc ulcère duodénal fana bɛ yen a fila bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ yɔrɔ la a bɛ fɔ ko ulcère gastro-duodénal maintenant n'a fɔra ko gastrite o kɔrɔ ye ko a ma kɛ joli ye fɔlɔ i y'a faamuya parce que ni yɔrɔ mun joginna yan n'a ka kɛ joli ye sisan nɔ i b'a sɔrɔ sisan ni e kunkolo ni te mana dilan armoire dɔ gosi sisan a tɛ funu dɔɔni wa k'a sɔrɔ a ma kɛ joli ye donc gastrite in bɛ tali kɛ o kan fɛnkɛ la furu yɔrɔ la n'i y'a fɔ sisan nɔ ko rɛn bɛ n na rɛn yɛrɛ ye mun ye dɔgɔtɔrɔkan na minɛn fila de bɛ hadamaden na kɔkuru a bɛ f'olu de ma ko rɛn
maa dɔw bɛ se ka wolo kelen de b'u la nka i bɛ se k'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ balo ni kelen ye ni tɔɔrɔ m'o sɔrɔ n'o tɛ fila de bɛ mɔgɔ la u ka baara ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ i farila joli in bɛɛ bɛ munumunu ka taa se ale de ma a bɛ ji sɛnɛ ka bɔ joli la ale ni fɛn fɛn ye pɔsɔniw ye minnu bɛ taa i fari parce que hadamaden fari kɔnɔna ye usine de ye a bɛ baara mun kɛ fɛn fɛn bɛ taa kɔnɔ il faut k'a ka bɔ sira dɔ fɛ a bɔ sira fanba donc o ye rein de ye o de y'a to ale tiɲɛni ka di ka tɛmɛ minɛn tɔw kan n'o tɛ i mana fura ta sisan i mana ji min i mana dumuni kɛ nin bɛɛ bɛ bɔ sira dɔw de fɛ donc rein ka baara ye vraiment ka fari nɔgɔ ninnu labɔ ni nɔgɔ ninnu cayara ma a bɛ tiɲɛ a bɛ n'a fɔ mobili filtre bɛ cogoya min na wagati bɛɛ e tɛ to ka entretien kɛ wa e tɛ to ka filtre falen wagati bɛɛ adamaden filtre ye rein de ye voilà o de don donc ni wagati dɔ sera a tɛ se ka baara kɛ a bɛ kɛ sababu ye donc ka moteur tiɲɛ ka fɛn bɛɛ tiɲɛ donc e tɛ se ka fonctionner bilen parce que nɔgɔw bɛna accumuler kɔnɔna la donc o ye baara bannen donc a banna a bɛ fɔ o de ma ko insuffisance rénale o kɔrɔ de ye ko rein dɛsɛra k'a ka baara in kɛ minɛn wɛrɛ dun tɛ hadamaden na mun bɛ se k'a ka baara kɛ n'ale dɔrɔn tɛ minɛn bɛɛ n'a ka baara voilà farikolo la donc n'ale tiɲɛna dɔrɔn o ye a tigi ka maaya bannen a tɛ se ka balo o kɔ donc a y'a tɔgɔ mun fɔ dɛ o yɛrɛ de y'a tɔgɔ ye insuffisance rénale o fasugu dun fila de bɛ yen insuffisance rénale aiguë mun cunna ani chronique mun mɛnna a bɛ ka sigi bon mun bɛ cun mɔgɔ kan o de ka fisa mun sigira dɔɔni dɔɔni parce que mun bɛ cun mɔgɔ kan bana cunnen dɔ de b'a a tigi la n'o bana in furakɛra dɔrɔn o y'o bannen ye sumaya bɛ se ka maa minɛ a bɛ insuffisance rénale créer la ni sumaya in furakɛra insuffisance rénale nin bɛ kɛnɛya a yɛrɛ ma a b'a ka baara kɛ a bɛ fɔ o ma ko insuffisance rénale aiguë mais mun sigira dɔɔni dɔɔni o kɔrɔ ye ko a y'a tigi kɔkuruso ci dɔɔni dɔɔni a bɛna fɔ ko insuffisance rénale chronique b'i la tuma min na o b'a sɔrɔ olu tɛ se k'o baara in kɛ bilen f'i ka minɛn remplacer ni mɔgɔ wɛrɛ ka rein ye ou bien aw b'a fɔ minnu ma ko dialyse fo machine de ka to ka rein ka baara kɛ a tigi place la a tigi ka rein place la dialyse nin kɔrɔ ye mun ye voilà o de do kɛ ka fari nɔgɔw bɔ a la ni machine jeli bɛ tɛmɛ machine fɛ voilà ayiwa dɔgɔtɔrɔ nka mun de bɛ rein tiɲɛ i y'o fɔ nka a kun jɔn ye mun de ye a sababu fɔlɔ yɛrɛ an bɛ tile k'a fɔ yan o ye infection de ye banakisɛw minnu n'u bɛ taa sugunɛ sira ninnu na ni mɔgɔw t'u furakɛ joona u bɛ yɛlɛ ka taa rein yɔrɔ la e bɛ ka sugunɛ kɛ sugunɛ misɛnmanin kɛ y'e minɛ e m'o jate ko ye banakisɛ dɔ y'a sababu ye o banakisɛ in bɛ taa sugunɛ minɛnw na a bɛ bɔ sugunɛ bara yɔrɔ la raccord fila de bɛ bɔ rein na ka na sugunɛ bara la a bɛ yɛlɛ o fɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ rein yɔrɔ la a b'o tiɲɛ a bɛ se ka nɛn wuli rein yɛrɛ la bon ni infection ninnu bɔra yen nɔ sababu dɔ bɛ yen nɔ o ye tension ye donc anw fɛ yan nɔ tension y'a sababu fanba ye ale ni diabète donc ninnu yɛrɛ de ye insuffisance rénale chronique sababu baw ye diabète ani tension ani maladie sexuellement infection voilà infection bon rein yɛrɛ mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ kuruw bɛ se ka falen rein na ka rein latiɲɛ aw b'a fɔ minnu ma ko kyste y'a dɔn delila k'a fɔ ko kyste bɛ se ka falen hadamaden fari fan bɛɛ donc n'a falennen don rein na a bɛ kɛ sababu ye ka rein latiɲɛ i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔ b'o opérer ka rein kelen bɔ yen pewu k'a tɔ to kelen nka o ka fisa mɔgɔ mun infection kɛra sababu ye ka rein tiɲɛ parce que infection n'a bɛ rein tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ a b'a fila bɛɛ de tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ n'a fɔ musow ka trompe boucher ko ninnu n'a sababu de ye trompe yɛrɛ de yɔrɔ dɔ man ɲi o trompe in tɛ fonctionner mais dɔ in b'a ka baara kɛ mais n'a sababu ye infection a ka ca ala fɛ n'a ye trompe dɔ in sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a ye tɔ kelen fana sɔrɔ donc il faut que a fila bɛɛ ka falen bon maa dɔw i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔ mun na aw b'a f'u ma ko bɛlɛnin mais an t'a fɔ ko bɛlɛnin calcul rénal ou bien calcul au niveau des voies urinaires la an delila k'a fɔ yan mɔgɔw minnu tɛ ji bɛrɛ min u ka namasa dun ka ca donc o tigilamaw
fɛn dɔ de bɛ to ka sigi ɲɔgɔn kan a bɛ n'a fɔ nɔgɔ jate de don a bɛ dilan fari yɛrɛ de la donc o bɛ se ka taa sugunɛ sira ninnu boucher aw b'a fɔ ma i n'a fɔ bɛlɛnin donc n'o bɛ sugunɛ bali ka bɔ ka ɲɛ donc sugunɛ in bɛ segin ka taa sugunɛ dilanyɔrɔ la n'o ye yɛrɛ ye a bɛ kɛ sababu ye ka o bana fasugu in bila la donc nin yɛrɛ de ye a sababu fanba ye ka fara furaw tali kan n bɛna n sinsin o kan n'i y'a ye yɛrɛ bana ka ca bi aw yɛrɛ ɲuman fura tata don a kɛra farafin fura ye o a kɛra tubabu fura ye o fura n'a ma ta ni hakili ye a bɛ insuffisance rénale de bila e la parce que a ka ca ala fɛ n'i ye furaw ta 100 sara la fanba 80 ka taa bila fo 90 na u bɛɛ bɛ éliminer yɛrɛ de fɛ donc n'i ye baaraba de yɛrɛ ma a bɛ tiɲɛ joona a bɛ n'a fɔ ɲɔ si masi mun ye san 20 kɛ a bɛ ka ɲɔ hakɛ mun si i bɛ taa sɔrɔ i y'o ɲɔ hakɛ kɛ ɲɔ si masi wɛrɛ la san 5 kɔnɔ mais o tɛna si sɔrɔ ka san 20 kɛ o voilà. Dɔgɔtɔrɔ non ayiwa nka a bɛ dɔn cogo di k'a fɔ ko insuffisance rénale bɛ ka karisa minɛ tamasiyɛn fɔlɔ i ko fura tubabu fura fara farafin fura kan fura kunamanw de b'o kɛ wa tubabu furaw la antibiotiques de don wa u ni mun fura sugu don u fura bɛɛ fura fɛn fɛn bɛ éliminer yɛrɛ fɛ furaw bɛ yen mun i bɛ taa sɔrɔ n'i ye étude k'a kan i b'a dɔn nin fura in n'a donna hadamaden farikolo la yɛrɛ de b'a éliminer parce que yanni bon n ma farafin furaw fɔ hali farafin furaw étude bɛ k'u kan o farafin fura 9 bɛ yen mun étude kelen don ka olu bɛ pharmacopée la bi bɛna n bɛ ka kuma yɔrɔ min na mun tubabu labow yɛrɛ y'a sɛbɛntiya k'a fɔ nin fura ninnu bɛ se ka utiliser médecine na pharmacie la Mali kɔnɔ yan nɔ INRSP de bɛ to k'o recherche kɛ o furaw kan a dɔnnen don olu dilanlen don mun na a dɔnnen don a bɛ tɔɔrɔ mun lase mɔgɔ ma a dɔnnen don i kan ka dose hakɛ mun ta pour que a kana o tɔɔrɔ ninnu lase ma wa i kan ka ta kun mun na o fana dɔnnen don o tɛ kunfɛta fura ta ye o ne k'i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ kunfɛta ye farafin fura o tubabu fura i t'a dɔn fura in bɛ éliminer cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ fura ninnu dilanna u bɛ essayer baganw de la parce que hadamaden yɛrɛ ni mɔgɔ mun ka surun ɲɔgɔn na farikolo ka fonctionnement cogoya la o ye ɲinɛ de ye o y'a to testiw caman bɛ kɛ ɲinɛw de ɲinɛ ninnu na awɔ an farisogo ni ɲinɛ farisogo bɛɛ ye kelen donc o la ni fura ninnu kɛra olu la a bɛ dɔn k'a fɔ nin fura mun kɛra la a éliminer na yɛrɛ de fɛ parce que testiw bɛ kɛ fura in taara yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn nin fura in éliminer na biɲɛ de fɛ nin éliminer na wɔsiji de fɛ nin éliminer na fiɲɛ siraw de fɛ ainsi de suite donc i bɛ taa sɔrɔ a sɛbɛnnen don furaw yɛrɛ kan nin fura in bɛ éliminer nin sira de fɛ c'est pourquoi dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ kangari da k'i ye karisa hali n'i kan ka fura kɛ nin bana in ko la n bɛna fura mun sɛbɛn i ko est-ce que insuffisance rénale delila ka ye e la wa RN bana delila ka ye i la wa donc tuma dɔ la sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ de bɛ kɛ k'a lajɛ est-ce que karisa RN bɛ fonctionner ka ɲɛ pour que n ka se ka nin fura in d'a tigi ma parce que hali mɔgɔ ni i ma fura ta i bɛ taa sɔrɔ i kɔrɔtɔla i fari bɛ se ka baara mun kɛ k'a yɛrɛ defa a tɛ se k'o kɛ bilen o mɔgɔkɔrɔba i bɛ taa sɔrɔ i bɛ fura mun sɛbɛn o fanga man bon kosɛbɛ ka denmisɛnnin ta bon donc parce que i b'a dɔn i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ sɛgɛnnen don déjà ou bien a surunyana ka sɛgɛn o n'a ɲɔgɔnnaw donc ni n ko fura n kan b'o de ma voilà ayiwa a bɛ faamu fura ninnu bɛɛ hali farafin fura dose ko de b'a la parce que fura man ka taa ten fura fana ye baga de ye parce que caman la kɔkuru in de b'a caman labɔ a bɛ faamu d'accord dɔgɔtɔrɔ an bɛ signe de kan halisa a bɛ dɔn cogo di bon tamasiyɛnw n y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ mun ni sugunɛ misɛnmanin kɛ bi k'i sɔrɔ jango su fɛ kan'a fɔ k'i b'i da n'a ye k'a fɔ nin tɛ ko ye a bɛ se ka bana denni kɔfɛ a bɛ se ka bana ba kɔfɛ parce que a bɛ se ka infection mankanni kɔfɛ nka a bɛ se ka insuffisance rénale fana daminɛ ko kuma fɔ wagati dɔ bɛ na se n'o tɛmɛna i bɛ taa sɔrɔ a tigi tɛ sugunɛ bɛrɛ kɛ a bɛ ji mun min a t'o sugunɛ kɛ a bɛ se ka tile bɛɛ ban sugunɛ t'a minɛ wa hali n'a ye sugunɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ sugunɛ in ye sugunɛ fitinin k'a ɲɛ fin bon maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ sugunɛ yɛrɛ joli b'a la n delila k'a fɔ n ko n'i y'a ye mɔgɔ min bɛ sugunɛ ka kabini sugunɛ daminɛ fo ka taa se a laban ma basi b'a bɛɛ la o bɛ
bana ko kuma de fɔ mɔgɔ dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ u bɛ wuli dɔrɔn u sɛgɛnnen don u yɛrɛ ma ten fo dɔw yɛrɛ b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ a bɛ n'a fɔ sumaya bɛ fɛ k'an minɛ dɔw fana i t'a sɔrɔ dumuni o nɛgɛ t'u minɛ walama fɔɔnɔ nɛgɛ b'u la walama u bɛ fɔɔnɔ yɛrɛ walama sanga ni wagati minɔgɔ b'u la dɔw fana maa mun kɛn tɛ k'a yɛrɛ dɔn ni dakasa ye a tigi dakasa bɛ bɔ sisan bon mɔgɔ dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'a tigilamaw fasa donc dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u fari bɛ se k'u ŋɛɲɛ wa u yɛrɛ ɲuman na a bɛ to ka crampe musculaire ninnu kɛ mɔgɔw la n'o ye fasa dimi ninnu ye wa ni mɔgɔ jɛman don insuffisance rénale bɛ fasa dimi ni fanga dimi bila mɔgɔ la ka fari dimi bila i la donc n'o bɛna ɲini ka caya mɔgɔ min na bɛɛ wuli ka t'i jateminɛ kɛ mɔgɔ kɔni n'i ye fɛn kɔlɔsi i yɛrɛ fari la mun tɛ kɔrɔlen ye dɔrɔn i kan ka taa ɲɛɲini joona donc mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye a tigi ni mɔgɔ jɛman don a golo bɛ kɛ i n'a fɔ chocolat-lama jate wala mɔgɔ nɛrɛguman faso ni mɔgɔ finman don a golo bɛ se ka kɛ chocolat fana ye ka bɔ finya in na dɔɔnin donc o de ye a taamasiyɛnw ye n'o tɛ a bɛ se ka maa yɛrɛ sɔrɔ i tɛ taamasiyɛn ninnu si kɔlɔsi fo n'i taara dɔgɔtɔrɔso la a tigi jɔlen sirila ka bin a yɛrɛ ma a taara koma la donc a taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw bɛ découverte kɛ k'a fɔ bana de bɛ karisa la walama mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ u nun bɛ ci walama joli bɛ bɔ u fari fan dɔ la dɔrɔn mun joli tɛ deli ka bɔ yen nɔ u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw bɛ découverte kɛ k'a fɔ bana de bɛ karisa la. Ala ka nɔgɔya kɛ dɔgɔtɔrɔ complication b'a la wa. A complication ka ca kosɛbɛ parce que n y'a f'i ye n ko n'ale tɛ hadamaden tɛ balo donc n'o kɛra ni insuffisance rénale ye mɔgɔ sɔrɔ a bɛ joli ko dɛsɛ lase a tigilama ma. dɔgɔtɔrɔ donc o kɔrɔ de k'a fɔ rein de b'a to rein de bɛ sugunɛ bɔ jeli la k'a bila ka taa sugunɛ bara kɔnɔ. awɔ a bɛ ji de sɛnɛ ka bɔ jeli la joli la o de y'a to i m'a ye ni insuffisance rénale bɛ mɔgɔ la a tigi fari bɛɛ bɛ funu jango sɔgɔmada fɛ n'a wulila a b'a ye ɲɛda in fununen don sen ninnu fununen don hali n'i y'a digi n'i tɛgɛ i b'a ye yann'a ka wuli dingɛni bɛ kɛ awɔ wa hali n'a mana fini mun don i bɛ taa sɔrɔ fini nɔ bɛ to fari la a kɔnɔbara golo sanfɛ parce que ji mun kan ka bɔ fari la o tɛ ka bɔ bilen kɔgɔ kan ka bɔ fari la a yɛrɛ kan k'o kɛ o kɔgɔ in tɛ bɔ bilen donc n'a ye joli ko dɛsɛ lase mɔgɔ ma i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka tension bila a tigilama la donc a tigi sanga ni wagati infection b'a sɔrɔ wa a bɛ ji ko dɛsɛ lase ka ji sama ka bɔ a tigilama fari la k'a fari bɛɛ funu ka balo ko dɛsɛ lase a tigilama ma dɔw bɛ yen nɔ a b'u kirin u bɛ se ka wagati jan kɛ u tɛ wuli ka bɔ a la donc fo ka taa se saya ma. ayiwa an tun bɛ complication yɔrɔ la. o faamuna o de ye d'accord dɔgɔtɔrɔ a bɛ furakɛ wa. insuffisance rénale mana mɔgɔ sɔrɔ n y'a f'i ye n ko bana dɔw bɛ se ka insuffisance rénale bila mɔgɔ la o insuffisance rénale nin bɛ tɛmɛ n'o bana ninnu furakɛra nka dɔw bɛ yen nɔ a tɛ tɛmɛ f'i ka furaw de kɛ ka reins dɛmɛ ka se k'u ka baara kɛ mais mun yɛrɛ ka jugu o ye insuffisance rénale chronique ye parce que reins ninnu tiɲɛna ka se niveau la mun u tɛ se k'u ka baara in kɛ fiyewu f'i k'u dɛmɛ ni machine ye walama a tigi rein ka falen bon rein falenni don o tɛ kɛ anw fɛ yan a bɛ kɛ jamanaw minnu na fana don de rein ko ma nɔgɔ pour que i ka rein sɔrɔ hali a ka k'i la wariko ta fanfɛla la hali ni wari b'i bolo a ka gɛlɛn i k'a sɔrɔ i bɛ se ka wagati kuntalajan kɛ a ma se ka ɲɛ sɔrɔ wa opération fana bɛ taa 90,000 bɔɲɔgɔnko la. $90,000 CFA la. awɔ. ayiwa baasi tɛ ala k'a wari nɔgɔya a banabagatɔw ye dɔgɔtɔrɔ donc o ye furakɛli yɔrɔ ye mais ladilikan jumɛn de b'e bolo ka se an balimaw ma. babu yɛrɛ nafama yɔrɔ ye mun ye o de ye ladilikan ye janto yɛrɛ la o kɔrɔ cogo ka ɲi an b'a dɔn an tɛ se k'an yɛrɛ kisi fɛn dɔw tɔɔrɔ ma nka i bɛ se k'i yɛrɛ kisi mun tɔɔrɔ ma n'o fɔra i ye ka ban i kan k'i janto la n bɛ n sinsin mun kan o de ye fura ye fura man mɔgɔ si man ka fura ta i yɛrɛ ma kunfɛ i kunfɛ f'i ka taa ɲɛɲini o k'a sɔrɔ fura dɔnbaa de k'a f'i ye karisa nin fura in ta a bɛ ta nin de kama wa n k'i ma i kana tɛmɛ hakɛ mun kan kana tɛmɛ o kan parce que furakɛli filɛ nin n'a jara banabaatɔ la dɔrɔn a bɛ to k'i dɛn ka furaw ta a yɛrɛ ma
parce que ale yɛrɛ fɛ u b'a fari lafiya k'a sɔrɔ a bɛna tɔɔrɔ las'a ma mun ka jugu ka tɛmɛ o kan hali ni dɔgɔtɔrɔ ye fura sɛbɛn k'a d'i ma wagati kunkurunin ko de don a kan ka mago mun ɲɛ n'a y'o ɲɛ ka ban a b'a f'i ye kana fura in ta bilen normalement yɛrɛ furaw caman bɛ yen mun ordonnance hali n'i mago b'a la i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ tant que dɔgɔtɔrɔ ka cachet n'a ka signature t'a kan pharmacie yamaruyalen tɛ k'a renouveler banabaatɔ ye i bɛ taa sɔrɔ chaque fois n'i mago jɔra la f'i ka taa ordonnance kura de ka sɛbɛn pour dire que danger de don i k'a ta i yɛrɛ ma voilà bon n'o fɔra ko bɔra yen nɔ infection ninnu an bɛ se k'an yɛrɛ kisi olu tɔɔrɔ ma n'i y'a ye k'a fɔ infection taamasiyɛn b'i la a furakɛ joona sugunɛ misɛnmanin kɛ b'i la ou bien sugunɛ bilennin b'i la ou bien n'i bɛ sugunɛ kɛ a b'i jeni a furakɛ joona n'i m'a furakɛ hali ni sugunɛ jeni tɛmɛna banakisɛ ninnu bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ sugunɛ dilan su yɔrɔ la n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye k'o yɔrɔ in latiɲɛ et puis mɔgɔw ka to ka ji caman min o b'a to sugunɛ bara nin bɛ saniya banakisɛw minnu bɛ yen nɔ olu man teli ka tɔɔrɔ las'i ma voilà. Donc ji caman ba min bɛ nin min ye o bɛ rein dɛmɛ ka nettoyage kɛ fana awɔ rein kɔnɔ hali sugunɛ bara banakisɛw minnu bɛ yen nɔ a b'olu dɛmɛ ka o banakisɛ ninnu éliminer wa mɔgɔw man kan tɛ ka sugunɛ mara u yɛrɛ ma mɔgɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ sugunɛkɛ y'u minɛ bon ci dɔw fɔra sisan nɔ walama o welela u bɛ ɲinɛ o sugunɛ in kɛli kɔ u bɛ heure caman kɛ tuma dɔ la hakili yɛrɛ bɛ jigin a la u b'a fɔ i jɔ fo n ka tila nin baara in na n bɛ sɔrɔ ka o ko ninnu man ɲi fɛn fɛn kɔni ye besoin naturel a kɛra banakotaga ye o a kɛra sugunɛ ye o mɔgɔ kɔni n'a y'i minɛ dɔrɔn maloya ko t'o fɛn ninnu ye koyi donc i bɛ taa sɔrɔ i denmisɛnnin ma a tɛ tɔɔrɔ las'i ma san mais san 10 san 20 o kɔfɛ a bɛ jouer i ka hadamadenya kan voilà. A bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ an b'i fo kosɛbɛ ɲɛfɔli in na rein insuffisance rénale bi ta tun y'o de ye nka an n'an balimaw fana bɛ ɲɔgɔn fɛ bataki caman nana an b'u ta fana nɛgɛjuru la hɛrɛ tilenna allo balimakɛ oui ancien do kati sanafara i ni fama aba ancien somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ somɔgɔw kɛnɛ n ka foli b'aw ye n'ala sɔnna Amin hɛrɛ bɛ jamana o jamana kan duga bɛ jigin ni hɛrɛ tɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ jigin koyi jiriko tɛ koyi juga tɛ yiriko ye duga ko tɛ jiriko ye dɛ ni hɛrɛ tɛ jamana o jamana a tɛ jigin ye o fɔ i taara yɔrɔ bɛɛ la ko ne de y'a f'i ɲɛna ala ka hɛrɛ d'an ma amina ala k'an kisi jamana in jugu tɔɔrɔ ma amina ala k'aw lakana amina mais duga tun n'a mɛnna koyi bi ye gɛlɛya kɛ mali kɔnɔ de gɛlɛya man daminɛ bi o an bɛ ban kalama k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ ahɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ duga tɛ jigin ye ala sababu bonya b'a la sago tigi ala ye ala k'an n'aw lakana amina ami ala k'o dugawu minɛ an ka foli b'i ye an bɛ an ka musokɔrɔba fo kosɛbɛ ani an kɔrɔ n'an dɔgɔ fɛn fɛn b'i fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo Michel ko ni an ka cɛkɔrɔbaba dɔ ye an ka auditeur ba fana don a ye radio Kiledu kanu kojugu ni y'ale ka kuma ye ko gɛlɛya bɛ jamana nin kan ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko juga tɛ sigila yen kuma la tiɲɛ tɛ ban o dun bɛ kɛ gɛlɛyaba ye sa dɛ dɔgɔtɔrɔ a k'a ye opération kɛ opération kyste ovarienne a ko a kan ka wagati joli kɛ ka sɔrɔ a ma furubato kɛ ani fana ka garisɛgɛ sɔrɔ fana denko la bon ani furubato ninnu tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ni opération da ninnu kɔni kɛnɛyara ka ban normalement dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ rendez-vous d'i ma kam n'i mana pansement kɛ ni pansement banna i bɛ taa i ka médecin fɛ yen nɔ a k'a sɛbɛntiya k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la a banna donc a bɛ se ka yamaruya d'i ma i ka furubato kɛ parce que o furubato kɛ wagati ani césarienne opération tɛ kelen césarienne opération n'i y'a ye i bɛ mɛn dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ i kana furubato kɛ c'est comme ni muso tintɔ mun jiginna dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ i kana furubato kɛ i y'a dɔn opération ma k'o tigi kɔnɔ parce que wagatini hali ni basi tɛ ka bɔ a tigi k'a tigi banakisɛw ka teli ka don a la parce que wolonugu dayɛlɛlen don ka wagati jan kɛ donc basi fana hali ni basi ɲɛ tɛ sa banakisɛw ka teli ka don a tigi fari la
donc o de y'a to dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye kana furuba to kɛ tile 40 kɔnɔna la o n'a ɲɔgɔnnaw mais kisi ko ninnu kɔni kɔnɔ ta wagati ale ni furubato wagati kelen t'o la koyi i ka pansement mana ban dɔrɔn t'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ye a bɛ se k'i yamaruya i ka kɔnɔ ta wala i ka furubato dɔgɔtɔrɔ ko yala ko éjaculation précoce ko fɛn banakisɛ ninnu e bɛ ni min ye ko infection ko bɛ éjaculation précoce bila mɔgɔ la o ye kelen ye fana ko éjaculation précoce k'a bɛ furakɛ wa awɔ a bɛ éjaculation précoce bila mɔgɔ la parce que mais n'a sababu ye infection ye a ka ca ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigilama n'a bɛna furubato kɛ furubato a bɛ digi a la a bɛ digi cɛlaka la i n'a fɔ a bɛ digi musolaka la cogoya min na donc n'o kɛra a tigi yɛrɛ kɔrɔtɔlen don furubato in ka ban sisan a k'a yɛrɛ sɔrɔ voilà ayiwa basi tɛ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna oui awa n ce kuma b'i bolo a somɔgɔw don u ka kɛnɛ kɔri baasi tɛ yen ayi moi j'appelle depuis temps ka bɔ san appelle que canal de la quoi awɔ awɔ sankaw dun baasi foyi t'u la u bɛ min fo weleli diyara n ye k'an bɛ sankaw bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ b'a mɛn radio kileriko in tiɲɛ na kuma t'an da la cogo o cogo ne bɛ da k'a lamɛn kunna de a kana to ka ɲinɛ so a k'an fana fo parce que an b'a fɛ canal bɛɛ fa ayiwa n'ala sɔnna a diyara n ye awɔ a diyara n ye ne tun fɛ ka docteur ɲininka ɲininkali dɔ de la a tulo b'i la docteur bonsoir bonsoir docteur ne tun fɛ ka ɲininkali min kɛ il y a 3 ans de cela allo oui ne kunna ka kun ne jeni quoi mais ne ma traitement kɛ a tɛmɛna n kɔni ma traitement kɛ ne fɛ k'a dɔn ni kɔlɔlɔ b'a la ou bien kɔlɔlɔ t'a la quoi bon bana bɛ se ka nɔgɔya a yɛrɛ ma nka n bɛ mun fɔ ni sugunɛjeni bɛ mɔgɔ la i kan ka t'i yɛrɛ lajɛ parce que bana fɛn fɛn n'a ye maa minɛ a bɛ se ka tɛmɛ komi a bɛ se ka compliquer wagati nataw la e dun t'a dɔn mun bɛ tɛmɛ ani mun tɛ tɛmɛ o ɲuman ye mun ye i ka taa ɲɛɲini a sababu ye mun ye walasa a kana kɛ degun ye i fari yɛrɛ ma kɔfɛ ok sinon a m'an bali foyi la parce que après tout ça n ye denw sɔrɔ quoi mais tuma ni hakili jiginna na an bɛ to ka siran n'a ye kɔlɔlɔ t'a la quoi ayi i b'o bɔ i kun na ni a ma tɔɔrɔ lase ma ka ban non a ma tɔɔrɔ foyi lase ma vraiment a ma tɔɔrɔ lase ma awɔ d'accord n b'aw fo kosɛbɛ vraiment je suis très très content a diyara an fana ye an k'i sɔrɔ k'an bɛ sankaw bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ b'a mɛn n'ala sɔnna n ce weleli la ala ka nɔgɔya k'i dɔgɔtɔrɔ a ko nin y'a kalo 2 ye ale bɛ fɛ ka furubato kɛ n'a cɛ ye ko ayiwa n'u y'a daminɛ bɛɛ ko cɛ maaya tɛ wuli ko cɛ dun ko baasi foyi t'ale la a dun a chaque fois a problème bɛ na ko yala ko baasi b'ale cɛ la wa an tɛna se k'o jaabi o maintenant ale fana tɛ se ka cɛ ka bana ko in ɲɛɲini cɛ de bɛ taa ɲɛɲini a yɛrɛ ye parce que ale tɛna se ka a tɔgɔ ye di cɛ tɛna se ka a ka fɛngɛ défaut in accepter o n y'o de fɔ n ko muso la k'a ka teli ka jɔngala fɔ ka tɛmɛ cɛ la k'a kan voilà ko yala k'ale bɛ to ka se ka a muso sin min tuma bɛɛ wa est ce que sin dabɔra ale kama ale kan ka sin mun mɛn a y'o min o mɔgɔ tɛ sin 2 min o bɛɛ n'i ka sinji de bɛ na diɲɛ la n y'a f'i ye n ko hali denmisɛnnin ni muso jiginna den na sisan kalo 3 wala kalo 1 o kɔfɛ n'a ye kɔnɔ ta i bɛ taa sɔrɔ den in dɔgɔnin o fana ka sinji b'a dama la sinw gu tɛ kelen ye de dɔgɔtɔrɔ bɛɛ n'i ka sinji de don sinji bɛ dilan bɛɛ de kama kɔnɔbara o kɔnɔbara n'a ka sin de bɛ na ɲɔgɔn kɔnɔbara 2nan tɛ fɔlɔ ka sin min abada donc balimakɛ tɛ se k'a muso sin min o y'a ta ye wa mun y'a bila ka fa sin na parce que a caman fana bɛ yen Lamine o de y'a to mɔgɔw caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ bana fasugu dɔw b'u sɔrɔ a ka ca Ala fɛ vengeance de don vengeance ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ e kun ma fa a la se b'i ye wagati min na sisan nɔ i bɛ fɛ i ka fa o la i bɛ fa o la a bɛ n'a fɔ mɔgɔ mun sisan nɔ denmisɛnninw bɛ to ka biɲɛ dun bon dɔw maralen don e bolo o tigilamaw tɛ biɲɛ dun bon o tigilama mana kɛ baliki ye tuma min na a b'i venger de komi ne kun tɛ biɲɛ sɔrɔ sisan mun se bɛ n ye a bɛ taa biɲɛ kilo 2 san wala 3 a bɛ to k'i ko kan k'i sigi a kan
i t'a dɔn kɛ i kelen tɛ se k'ale biɲɛ demi don f'i ka t'o san k'i b'i sigi ala ka yɛrɛw caya dɔgɔtɔrɔ k'i manger biɲɛ kan a bɛ faamu a ko ale bɛ san 26 la ha dɔgɔtɔrɔ k'ale depuis ala y'ale da ayiwa ko ale ma furubato kɛ ko nka a bɛ to ka furubato k'a yɛrɛ ma a b'i tulon k'a yɛrɛ la sɔn ko bɛna ko lase ale ma wa bon furubato nɛgɛ de bɛna n'o ye dɔrɔn c'est tout sinon o tɛ baasi ye o ayi a b'a yɛrɛ nisɔndiya k'a kelen yɛrɛ nisɔndiya in ko n'i mɛnna la de n b'o kuma fɔ n'i mɛnna la wagati dɔ bɛ kɛ a bɛ dɔn kun na ka se niveau la i mago tɛna jɔ furubato ɲɔgɔn na voilà parce que fɛn dɔ de bɛ maa jɛ i bɛ t'o de ɲini n'e b'o sɔrɔ i yɛrɛ fɛ i bɛ t'o ɲini ka mun o de y'a to dɔw bɛ hali n'u furula i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ mago ɲɛ u yɛrɛ ye u ye fu yɛrɛ kun parce que kunkolo delila o la ka ban faamuna ɛrɛ tilenna nbari cɛ kuma b'i bolo nba ne mɔgɔ bɛ dɔgɔtɔrɔ de la wo dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la wala dɔgɔtɔrɔ naam ne yɛrɛ de fari yɛrɛ de bi tɔ ka yɛrɛ a yɛlɛma ten k'a daminɛ kunkolo la fo sen na i m'a ye ne yɛrɛ mana se k'a lajɛ i b'a yɛrɛ e bɛ san joli la e bɛ san joli la n balimakɛ i tulo b'an na san 30 ni dɔɔnin a faamuna i ni ce wele la dɔgɔtɔrɔ i bɛ se ka jaabi oui bon fari yɛrɛyɛrɛ a bɛ se ka taa o ɲɛɲini yɔrɔ min na o ye médecine interne de ye mɔgɔw de bɛ yen minnu ka baara bɛnnen don o ma a bɛ se ka kɛ fasabanaw don a bɛ se ka kɛ bana fasugu wɛrɛ mais fasabanaw de ka teli ka kɛ mɔgɔ la mais balikubana de don ka tɛmɛ denmisɛnnin kan nka komi n t'a ka habitude dɔn a bɛ de ka fɛn minnu ta walama a bɛ baara fasugu mun kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw pour que ka se ka jaabi jɔnjɔn dɔw di a ma voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifo 11 Michel ko i ye yiri ko min fɔ ko o yiri ko nin ye tiɲɛ ye ko wa ancien fana ye min fɔ maakɔrɔ ye min fɔ ko fana ye tiɲɛ ye dugako la han Michel ko maliyɛn k'u jija duga in ka segin Mali kɔnɔ an tɛ duga tɛ Mali kɔnɔ hali wula kɔnɔ sogow bɛ tolu yɛrɛ ma ten k'a ja tayi i tɛ misi i tɛ kɔnɔ kelen sigilen sogo su kan ko a bɛ k'a ɲimi hali suruku minnu filɛ nin ye suruku kelen kelen bɛɛ b'a la suruku fana tunna Mali la parce que olu bɛɛ de bɛ fɛn su ninnu dun an bɛ se ka suruku ye donsow bolo dugu kɔnɔ dɛ o ye kelen kelenninw de ye o kelen kelen de n tɛ foyi t'a cogo la bilen foyi la n tɛ fɔlɔ a tuma man jan kosɛbɛ yan tun falen don hali gɔn Mali dun kɔnɔ gɔnsogo tɛ dunna yan ne yɛrɛ ma fɛn faamu u taara min u taara Labini min tu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ taa yen de koyi mais sogo tun tɛ dunna yan o kɔni taara dɛ o bɛ tukɔrɔjɛbaw de la Labini tu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu bɛ yen de olu taara yen yiri de Michel ko yiri banna an fɛ yan o cogo la yiri banna hali tubabuw filɛ u bɛ taa ɲaga da mɔgɔw ka du kɔnɔnaw na yiri tɛ tiɲɛ la n'i tora k'i ka fenêtre lajɛ a ka ca ala fɛ i bɛ to ka tubabu ni dunanw sigilen yen sɔn bɛ yen tɛ taa yɔrɔ tɛ yen sigiyɔrɔ tɛ yen e yɛrɛ a filɛ de sa basa filɛ e ko basa tɛ yɛlɛ yiri la a tɛ yɛlɛ dɛnɛn na a bɛ yɛlɛ a tɛna yɛlɛ i la a bɛ yɛlɛ tiɲɛ caman i b'a ye ko basa binna an kan taa yɔrɔ de tɛ yen o k'a ye tɛnɛ ɲininka ko basa binna an kan o don ko kɔrɔ an ye sungu bɔ a cogoya la yɛrɛ yɛrɛ k'an bɛ Madu Kante fo k'a ma ɲinɛ o kɔ han ayiwa basi dɔgɔtɔrɔ ko quel traitement pour les cheveux blancs à l'âge de 20 à 30 ans a bɛ taa dermatologue yɔrɔ la ko sijɛ de falennen don ale la o ye kaba furakɛlaw ka baara de dɔgɔtɔrɔ a ko j'ai un problème j'ai 16 ans et ça fait 6 ans que j'ai des problèmes et je n'ai même pas d'enfant ko k'a dɛmɛ kosɛbɛ nka kɔdimi de b'ale la kɔdimi a bɛ taa rhumatologue fɛ yen nɔ o bɛɛ ye médecine interne branche dɔ ye
donc olu de b'a lajɛ ni kɔdimi sirilen don kɔkolo de la walama n'o y'a sɔrɔ a sirilen don fasaw de la parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ somɔgɔ kunda kɔdimi bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye o hali kunbɛrɛdimi fana bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye. nɛgɛjuru ye 21 1 foni 41 yɛrɛ tilenna. Allô? Oui, kuma b'i bolo. An su tɔni lamɛn. A b'an ce. N mago bɛ docteur de la. A tulo b'i la. Docteur. Ne garijɛgɛlen don kalo 3. Ne kɔnɔ badakɔrɔla de bɛ dimi f'a bɛ jigin sen na. Allô? Oui, n tulo b'i la madame. Awɔ n garijɛgɛlen don n kɔnɔ dugumala bɛ dimi f'a bɛ jigin sen na. E ma peseli daminɛ. E ma peseli daminɛ wa? Ayi, kɔnɔ bɛ 3 mois de la, n y'a 3 mois de. Jɔnni y'a f'i ye ko peseli tɛ daminɛ ka kɔn ye? Mɔgɔ kɔni kabini i mana dɔn k'a fɔ i lajɔlen don wagati min na i bɛ taa peseli daminɛ pour que a ka se ka dɔn ni kɔnɔbara min b'i la ni ɲuman don wa ɲuman tɛ wa tɔɔrɔ min b'a kan walasa ka se k'o kunbɛn. Awɔ, n y'a faamu. O de kun. Ka so yɛrɛ. N cɛ wele la. Ala ka nɔgɔya k'i ye. K'an bɛ Fode Traoré fo tɛnɛ. Fode Traoré kɛlen bɛ ka butigi belebeleba dayɛlɛ ACI kɔnɔ aw ka balontan yɔrɔ rond-point na place de la CAN ka ɲɛsin station ma. A kɛlen bɛ ka butigi belebeleba dayɛlɛ n'o ye fauteuil ni lit sur mesure 2 places 3 places. A kɛlen bɛ ka coiffeuse ni fɛn ni ɲɔgɔnna camanba de dilan k'a bila butigi nin kɔnɔ ye tɛnɛ. I b'a sugu bɛɛ sɔrɔ fauteuil sugu bɛɛ lajɛlen a marocain fara fɛn sugu bɛɛ kan. Fode Traoré de kɛlen bɛ k'o yɔrɔ dayɛlɛ e yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye kosɛbɛ. Ne ko an kɔni bɛ fisa a tɛnɛ ma dɛ. Tɛnɛ min ye o ye a bɛ kule la fauteuil ko la ko sisan fauteuil kuma dɔ k'u juru caaninen don n'i y'i sigi a kɔnɔ kalo 1 kalo 2 dɔrɔn i b'a ye tuguni a bɛ sin ka bɔ ɲɔgɔn na ten. Fode ta t'o ye Fode Traoré a kɛlen bɛ ka a kɔnkɔn fa k'a bila butigi nin kɔnɔ i mako b'a sugu o sugu la coiffeuse fara buffet fara bureau kɔnɔnaw o minɛn ninnu armoire ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ Fode fɛ yen. Commande i bɛ se ka commande fana comme i bɛ se ka taa ta après san fana o ye Fode Traoré ni mɔgɔ min mago bɛ Fode Traoré ka minɛn ninnu na sa i b'a wele 76 47 39 01 76 47 39 01 a filɛ place de la CAN na ka ɲɛsin station ma tɛnɛ o y'i sɔnnen ye nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 k'an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye Segu yɛrɛ tilenna. Allô, bonsoir. Bonsoir, oui. J'ai besoin du docteur. Oui. Docteur Klubila. J'ai un problème là. Oui. Donc, je m'énerve tout seul, je ne sais pas ce qui m'arrive quoi. J'ai pas compris. Docteur k'a bɛ dimi a yɛrɛ ma k'a t'a dɔn fɛn fɛn don. Bon, dimi bɛ bɛɛ sɔrɔ o bɛ dépend bɛɛ ka tempérament la ani bɛɛ ka émotion la bɛɛ bɛ dimi. Nka n t'a dɔn i bɛ dimi kun mun na e bɛ se ka dimi kun jumɛn de la. Non, je ne sais même pas si pour quelle raison je m'énerve. Brusquement comme ça, je m'énerve tout d'un coup comme ça. Je ne sais même pas si c'est dû à quoi. Vous avez quel âge? J'ai 22 ans. Madame Nakmadjme. Ça me fait plus de 3 mois comme ça. Vous êtes à l'école? Oui, je suis à l'école. Vous avez fait un examen récemment? Un examen, non? Ou bien il y a un examen en cours? Oui, il y a un examen à faire. Parce que lorsqu'il y a une pression psychologique, ça peut entraîner la colère. La nervosité. Je ne sais pas ça. Ni baara cɛyara mɔgɔ la Lamina a kɛra kunkolola baara ye o a kɛra farila baara ye o a bɛ se ka nin bila i la ni funteni bɛ yen nɔ. Ne tun bɛna ale ta in kɛ funteni da ko ça fait 3 mois non. Funteni fana bɛ se ka kɛ. Oui, oui. Ale ta in tɛ kɛ funteni ye.
o dun fura ye climatiseur n'o t'i bolo i bɛ to ka don dusi kɔrɔ ni mɔgɔ ma kɛ tɛnɛ laban mina ɲini ka kɛ jɛgɛ tɛnɛ ye wuya bɛ dusi kɔrɔ tɛnɛ i fo ha dégagé buga di kelen futa di kelen retlera allo an ma cɛ kuma b'i bolo awa ne fɛ ka dɔ kɛ nin ka kibaruya saba de la a tulo b'i la cancer siyalabana don wa Amen. ko cancer de siyalabana don wa Mun bana? a bɛ sɔrɔ siya fɛ wa n'a fɔra bɔra i mansaw la I fɛ k'a fɔ tiɲɛ de don wa a bɛ sɔrɔ tiɲɛ fɛ kɛ voilà n bɛ nin moto u ko fana ko ni nɛnɛ tɛ furubato kɛ ko cancer b'i minɛ cancer jumɛn yiri fɔ baro sen dɛ farafansiya ka fɔ n'o tɛ o ni cancer tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ cancer yɛrɛ n ko furubato yɛrɛ bɛ cancer bila mɔgɔ la cancer du col furubato b'o bila mɔgɔ la n'i ma furubato kɛ o t'i minɛ o maintenant sin cancer ni mɔgɔ ma den sɔrɔ joona a bɛ se k'i minɛ tamasiyɛn bɛ fɔ ka kɛnɛ na ne sin tɔgɔ bɛ fɔ ko ni sin ɲagalen don a bɛ se ka ɲaga buru b'o kɛ o tɛ cancer tamasiyɛn ye n ko sin filɛ nin ale ni denso hormone dɔw de bɛ yen nɔ minnu ka baara ye ka olu bayɛlɛma cogoya de la nka e ti bɔ o kalama i kɔni b'a dɔn k'a fɔ ni wagati dɔ sera laada n'a kuma surunyana barakɔrɔla bɛ se ka giriya wala kɔnɔ b'i dimi bon sin fana bɛ se ka fa walama a b'i dimi ayi ko ne ka laada tigɛra o tɛ ka na bilen o e bɛ san joli la ne bɛ san 49 bi daba fɔlɔ bon e kan ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ sin ka lajɛ o a si taara donc a bɛ se ka kɛ a ka taa examen kɛ o tɛ dɔgɔtɔrɔ ayiwa n balimakɛ ko k'ale bɛ san 32 k'ale maaya ka dɔgɔn k'o nana kɛ o bɛ ka don ale ka furubaliya la ale tɛ fɛ ka muso furu parce que ale maaya ka dɔgɔn k'i bɛ se k'a dɛmɛ ni mun de ye o ye kelen ye filanan ko u tɛ mɔgɔ sugu kelen ye a ko ale maaya kuru kelen kuru ninnu k'olu de ka bon testicule k'olu ka bon ko fana ale ye pantalon don k'o nɔba bɛ ye pantalon na k'ale bɛ se ka mun de kɛ sa ko ka dɔ b'o la bon mi filanan in jaabi fɔlɔ n'i y'a mɛn i bɛ dɔ b'a la o k'a sɔrɔ bana dɔ kɛ ni fɛn mun tɛ bana ye dɔ bɔ kun ye de a la n'i ma t'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ o tɛna dɔn ji bɛ se ka kɛ yen nɔ a b'a fɔ min ma ko hydrocèle o sababu ka ca a bɛ se ka kɛ kuru b'a la donc a sababu ka ca a bɛ se ka kɛ yɛrɛ hernie b'a tigi la bon ɲininkali fɔlɔ ta mun ye tali kɛ ko i bɛ hakɛ to maaya ka dɔgɔ n y'o de f'i ye Lamini mɔgɔ caman b'a fɔ maaya ka dɔgɔ u jɔnnen d'u yɛrɛ la de n'o tɛ a man dɔgɔ parce que maaya yɛrɛ b'a ta a ko a ye ci bila fana sa ka na a k'ale tɛ dulɔ min a tɛ sigarɛti min maaya b'a ta santimètre 8 na hali 7 yɛrɛ ka taa bila fo 11 na ka taa bila 13 la 15 la k'a sɔrɔ o tɛ baasi ye i b'a bila i kun na k'a fɔ i bɛ hakɛ to furubato sira fɛ maaya mun ka dɔgɔ ni wagati min na a bɛ réaction na ale bonya fana ani dɔ in mun ale hakilila la u ka bon bɛɛ bɛ baara kelen de kɛ wa ale yɛrɛ de sɛgɛn man di ka tɛmɛ dɔ in kan donc hali impuissance ta fanfɛla la mun ka bon o de bɛ dɛsɛ joona ka tɛmɛ mun ka dɔgɔ kan pour que i bɛ taa ɲɛbɔ kumaba fɛ maaya ko in bɛɛ n'i gɛrɛsɛgɛ de don mɔgɔw bɛ jɔn u yɛrɛ la de mais olu t'a si dɔn dɔgɔtɔrɔw minnu b'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na avantage na inconvénient ye mun ye o de y'a to mɔgɔw minnu bɛna ko maaya ka dɔgɔ maaya ka i bɛ taa sɔrɔ hakilila ko dɔrɔn da a bɛ kunkolo dɔrɔn de kɔnɔ n y'a f'i ye depuis n kɛra dɔgɔtɔrɔ ye fo sisan ne ye maa 2 de ye mun maaya ka dɔgɔ n'o tɛ a tɔ fɛn fɛn n'u nana ko a ka dɔgɔ dɔgɔyali in tɛ u jɔ n'u yɛrɛ la de toujours u bɛ comparaison de kɛ u ni maa wɛrɛ cɛ a b'u ɲɛna k'o tigi de bɛ fonctionner ka tɛmɛ olu kan u bɛ to ka porno lajɛ nafa t'o la o n'o don muso bɛ bɔ o tigi fɛ yen nɔ a b'a furu sa ou bien u b'a furu sa ka na e yɔrɔ la e ta mun ka dɔgɔ dɔgɔtɔrɔ a ko
ale muso ka kɔnɔmaya fɔlɔ ko elle était positive au toxo et la deuxième grossesse à 2 mois positif encore. Le médecin lui a prescrit le vamicine comme la fois dernière. Cette maladie peut être qui a la capsule banane c'est furakɛ wa. Bon, ne Congo ni ko toxo positif là. Kɔrɔ foyi t'o la. Parce que ni banakisɛ in delila ka don i la a bɛ kɛ positif ye. Mais sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ de bɛ di k'a jiran k'a fɔ yala bana kɔrɔ don wa teri bana kura don. Ni bana kɔrɔ don a tɛ furakɛ o kɔrɔ i fari y'a kɛlɛ. Ni bana kura don a bɛ furakɛ walasa a kana tɔɔrɔ lase den ma. N'o fana kɛra a furakɛli tɛ dan wagati kunkurunin ma o a bɛ kɛ fo ka t'i jigin don min na donc o de bɛ furata wa a fura fana tɛ fura ye mun da ka di koyi kɔnɔ daminɛ ka taa bila laban na a bɛ se ka taa 90,000 nka a man ca toxo positive ni i bɛ ka mun fɔ tan mun yɛrɛ ko bana kura don mɔgɔ la i bɛ se ka san 4 kɛ PC la i t'a ye a bɛ maa kelen na. Donc pour te dire que sɛgɛsɛgɛliw de bɛ mun kan ka kɛ k'a jiran k'a fɔ bana kɔrɔ don wala bana kura don tant qu'il m'o kɛ i tɛ se ka bɔ fili la k'a fɔ est-ce que n ka fura tɛ ou bien man kan a bɛ n'a fɔ hépatite B ko in n'i ye maa 100 ta i bɛ taa sɔrɔ hépatite B banakisɛ taara don mɔgɔ mun fari la an bɛɛ bɛ ten a bɛ maa 75 bɔ ka taa bila 90 na wala 95 mais i bɛ taa sɔrɔ i fari y'a kɛlɛ donc i farikolo sera la maintenant n'i mana antigène HBS kɛ i y'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ taa voyage i tɛ se ka taa voyage la n'i m'o kɛ parce que vaccin kan ka kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw ou bien baara sira ninnu fɛ maintenant n'o kɛra dɔrɔn e b'a ye ko antigène HBS positif n ko sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ de bɛ yen nɔ mun b'a jiran k'a fɔ bana kɔrɔ don ou bien bana kura don n'o tɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ fura d'i ma yɛrɛ parce que pour k'a ka fura di ma il faut k'a k'a dɔn k'a fɔ ni bana minnu don n'a taamasiyɛn yɛrɛ i joli la dɔrɔn siɲɛ 1 donc kudayi taamasiyɛn bɛ to joli la mais o kɔrɔ tɛ k'a b'i la o o kɔrɔ tɛ k'a b'i la voilà mais n'i ye muso 100 ta minnu ye toxo positive ye n'i ye IgM kɛ i bɛ taa sɔrɔ o 100 in cɛ la 80 IgM nin ye négatif ye o kɔrɔ ye vraiment bana t'u la mais bana in delila k'u sɔrɔ et puis ne ko n ko tonso bana in tɛ mɔgɔ minɛ siɲɛ 2 ka tɔɔrɔ lase kɔnɔmaya ma n'a ye tɔɔrɔ lase nin kɔnɔmaya in ma kɔnɔ wɛrɛ a tɛ se ka tɔɔrɔ lase o ma bilen parce que i fari b'i immuniser de donc hali ni tɔɔrɔ ye o kɔnɔmaya sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ tonso bana in kɔni n'o to ye bana wɛrɛ de don awɔ a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ an bɛ duman dɔɔni lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni don kibaru ye a kan sɔnni. Dia, 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 kunte dia nyana. Desi bali, hijali le duanye. Nani bali, aja, hijali le duanye. Miri mani kana kasi, kadija duanye. Deleki banyoma ke banna hajakana usulong
Solo mondial. La sabia de babolo, la sabia de nyoma de banna ajaboro. Tapi de babolo, selita de nyoma de banna ajaboro. La cana de babolo, ala baton la cana de banna ajaboro. Ne sambina ni de ni samboro, mandiana musundo. Ne sambina ni de ni samboro. Madiana musundo, nina sira mongora, na jaba yelenda oinfora. Nina sira mongora, na jaba yelenda oinfora. Alors ça va, on en fini maman la diagacha. Alors ça va, on en fini maman la diagacha. Nani bali. An bɛ sigi ka na kumakɛso kɔnɔ nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 hɛrɛ tilenna. Allô? Oui, Malmaké. Comment b'i bolo? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bon, en fait, moi j'ai un petit souci là. Et d'abord, je tiens à vous féliciter pour l'émission. J'ai vu avec mes deux enfants. Bon, la première, je pense qu'elle a commencé à avoir ses règles. Ça devient un peu compliqué. Si je dis comme ça, en fait, elle se plaint toujours des douleurs. Bon, je l'ai amenée dans un centre de santé. Le médecin m'a dit que c'est dû au développement de l'utérus. Bon, là, franchement, j'ai rien contre là. Et le médecin m'a prescrit le Vouralène, plutôt pas le Vouralène, le calmant, avec des antibiotiques. Bon, on a fait les différentes injections et ça a pris fin aujourd'hui même. Mais la pauvre fille, elle continue toujours à se plaindre qu'elle a des douleurs fulgurantes. Bon, je sais pas. Au 10 000, nous avons a ka kalo labɔ wagati de la wa ou bien a bɛ bon, hali kalo labɔ tɛmɛnen ni 10 000 bɛ na en fait. Awɔ, donc kalo labɔ 10 000 de don wa? Non, mais hali o tɛmɛnen kɔ, même après les menstrues là, elle se plaint qu'il y a des douleurs fulgurantes qu'elle ressent. Ayiwa, dɔgɔtɔrɔ, i ye fɛn dɔ faamu? Awɔ, n y'a faamuya Lamine, ale filɛ ka mun fɔ. Pardon? Awɔ, i bɛ to lamɛnni la, dɔgɔtɔrɔ bɛ k'i jaabi. E bɛ bamanankan mɛn? Awɔ, a b'a mɛn. Merci bien. N ko mun b'i den na n'ale filɛ k'o jate minɛ k'a fɔ gangi kɔnɔdimi don, il faut k'a ka taa sɛgɛsɛgɛ. Ale ko ka fura kɛra a la, a ma mago ɲɛ. Ayi ko dɔgɔtɔrɔ ko ko fɛn dɔ de bɛ ka dayɛlɛ. Awɔ, ko wolonugu de bɛ ka développer. O ye mun ye sisan a bɛ ka kɛ muso dafalen ye. O développement in tɛ ban sisan parce que muso yɛrɛ bɛ kɛ muso dafalen ye. O b'a sɔrɔ i si sera san 18 san 19 ye. Donc o b'a sɔrɔ a kɛra wolonugu ye a kɛra bassin ye o bɛɛ dafalen dɔ ka ban o baara in kɔnɔna la. Nka gangi kɔnɔdimi yɛrɛ fasugu fila don n delila k'a fɔ n ko dɔ bɛ a sababu ma dɔn dɔ fana sababu dɔnnen don bon n'i ma taa sɛgɛsɛgɛli kɛ u danfara ti dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o parce que a bɛ kɛ ɲɛna ko basilama in tɛ i bɛ taa tigi dɔw bɛ na i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnninlama bɛ opéré san 13
i bɛ taa sɔrɔ kuru mun bɔr'u la a bɛ kilo 2 bɔ walama san 10 wala san 15 o bɛɛ ye mun ye le fait k'i ma taa sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ko ɲɛɲini donc n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ bɛ fɔlɔ mun kɛ o de ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye o ye échographie de k'a lajɛ est ce que wolonugu ye problème dɔ ye wala fanda yɔrɔ problème bɛ yen mun b'a lase a tigi ma sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ bɛ yen n'o ye lɛminɛnpo ta fanfɛla ye parce que ninnu de ka teli ka kɛ sababu fanba ye gangi kɔnɔdimi ko la bon gangi kɔnɔdimi dɔw bɛ yen nɔ a sababu yɛrɛ ye fari ma kɔgɔ a y'a fɔ cogoya min na donc fari mana kɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ jango n'a tigi mana lajɔ ka ban donc o la o y'o gangi kɔnɔdimi tɛmɛnen voilà ayiwa ala ka nɔgɔya k'a ye k'an bɛ safinɛ zamzam mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛjuru ye 21 fo ni fu 11 yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo Lami han aw somɔgɔw baasi tɛ somɔgɔw la Amadu Mayiga dɔ ka bɔ fɔ Ɲamakɔrɔ Amadu Mayiga an tulo b'i la n bɛ Tɛnɛ fɔ Tɛnɛ tulo b'i la oui ayiwa ale taara nɛgɛjuru ye 21 fo ni fu 11 yɛrɛ tilenna allo allo dɔgɔtɔrɔ ko kalaya de b'ale la ko yala bɛ se k'a fɔ kalaya bɛ mɔgɔ sɔrɔ sira jumɛn de fɛ n'a bɛ furakɛ cogo min na wa ne tɛ kalaya dɔn kalaya ko y'a fɔ n ye kalaya ye mun point de côté tɛ kalaya bamanankan na mun don o y'a bamanankan na ma ye dɛ ou bien kalaya ye mun ye a bɛ mɔgɔ sɔgɔ point de côté kɛrɛ mun na disi kɔrɔ la b'a la bon dɔgɔtɔrɔkan na o tɛ bana tɔgɔ ye o ye taamasiyɛn de ye taamasiyɛn bɛ se ka kɛ bana caman taamasiyɛn a bɛ se ka kɛ fogofogo bana taamasiyɛn a bɛ se ka kɛ sɔn bana taamasiyɛnw ye a bɛ se ka kɛ biɲɛ bana taamasiyɛn donc minɛnw fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'u bɛ galakan ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ olu taamasiyɛn hali furudimi fana a bɛ se ka kɛ a taamasiyɛn donc o de y'a to an tɛna se ka ɲɔgɔn faamuya kalaya ko in na parce que n'i y'a jateminɛ taamasiyɛn c'est comme n'i ko ne ma ko farigan farigan kɔni ye taamasiyɛn de ye a sababu bɛ fɛn 1000 bɔ cancer bɛ farigan bila mɔgɔ la diabète bɛ farigan tension bɛ farigan bila sumaya fièvre typhoïde o na donc a ka ca minnu bɛ farigan bila mɔgɔ la ni kalaya in b'i la i bɛ taa ɲɛɲini de k'a dɔn donc bana jumɛn de ye kalaya in sababu donc dɔgɔtɔrɔ ni kalaya bɛ ka tile 3 tile 4 k'i la a bɛ ka dɔgɔkun 1 kɛ taa ɲɛɲini bana dɔ de taamasiyɛn don voilà bana dɔ de taamasiyɛn don a kɛlen b'a ko gɛnɛgɛnɛw ni kamankɔrɔla kuru minnu voilà e t'olu jateminɛ fɛnw don minɛnw don minnu bɛ hadamaden na nka n'i y'a ye u bɔra ka bonya ka se niveau de la o kɔrɔ ye bana dɔ b'i fari la u bɛ k'a kɛlɛ il faut k'i ka to u dɛmɛ k'o bana in kɛlɛ voilà a bɛ faamu ayiwa nɛgɛjuru ye 21 fo ni fu 11 nka dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka kalaya taabɔlen don o don tulo bɛ taa kalanso ni kalaya y'a minɛ u b'a fɔ ko samara sen kelen kɛ k'a yɔrɔ bugɔ i b'a yɔrɔ ti a bɛ tɛmɛ nka o ye min bɛ tɛmɛ ye dɛ mais min tɛ ka tɛmɛ nin n'a bɛ ka dɔgɔkun 1 k'i la k'i ka wuli k'a ɲɛɲini bana dɔ de bɛ k'a yɛrɛ ko f'i ye a bɛ faamu k'an bɛ Saliya fo Saliya ale bɛ domaine na Kulikoro monsieur le ko k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo awɔ dɔgɔtɔrɔ k'i ka kuma test ADN kan dɔɔni ale bɛ fɛ ne ka mun de fɔ test ADN kan ADN ye mun ye hadamaden yɛrɛ dilanlen don ADN de la ADN ye hadamaden sun de ye hadamaden dɔrɔn tɛ dɛ ni ma fɛnw bɛɛ sun de ye ADN ye voilà ni ma fɛn sun voilà donc bɛɛ n'i ka ADN de don ADN caman de faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ hadamaden donc de sorte que n'i ye ADN bɔ hadamaden na i bɛ se ka hadamaden ɲɔgɔn dilan n'a ye donc c'est pourquoi a bɛ to ka clonage ko kumaw minnu mɛn i bɛ taa sɔrɔ misi dɔ bɛ yen sisan i bɔ ADN bɔ k'a misi ɲɔgɔn dilan a bɛ taa kɛ misi dɔ ɲɔgɔn ye a bɛ k'o ye ɲɔgɔn ye texte a bɛ n'a fɔ o ja de don o ɲɔgɔnna de don hali n'o sara nin bɛ continuer sa o tɛ cloner wa mais a ma kɛ hadamadenw na parce que science fana éthique b'a la
Dan yɔrɔ de b'u la. Dan yɔrɔ de bɛ science la fɛn dɔ bɛ yen i b'a kɛ bagan na i man k'a kɛ hadamadenw na. Dɔgɔtɔrɔ k'olu ye scanner k'u den na san 3 pour le retard de langage den in ma kuma joona a ko k'ale bɛ fɛ k'a dɔn n'i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ scanner nin ka résultat kan a den ka résultat kan a ko pas de lésion intra ou extra parenchymateuse. I jɔ fɔlɔ Lamine i bɛ hakɛ to fɛn mun ye sɛgɛsɛgɛliw jaabi ye a ka kan de dɔgɔtɔrɔ mun y'a d'i ma o de ka ka taa n'a ye o de ka jaabi ɲɛf'i ye a bɛ n'a fɔ lettre de don. Voilà. Ni e ka lettre nana ne ma sisan e tɔgɔ sɛbɛnnen don enveloppe ka déjà ne tɛ se k'o dayɛlɛ o ni e ka yamaruya tɛ o. Donc e tɛ se ka nin bataki nin jaabi. Voilà donc a bɛ taa n'a ye fo n'a ka dɔgɔtɔrɔ don ko bon taa fɔ dɔgɔtɔrɔ taa ɲɛfɔli kɛ dɔgɔtɔrɔ yɔrɔ la o ka min bila ka taa fɛ yen o de ka baara ye nin ye o n'a ɲɔgɔnnaw sinon a tigi tɛna dɛsɛ ka ɲɛfɔli k'a ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ se ka scanner di maa ma k'a sɛbɛn taa scanner kɛ c'est que i bɛ se ka scanner jaabi ɲɛfɔ a ye n'o tɛ i tɛna se k'a di o. I b'a fɔ a ye karisa taa karisa yɔrɔ la ale de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli dɔ d'i ma mais dès lors que a tigi ye sɛgɛsɛgɛli d'i ma c'est qu'il est capable k'a jaabi fana f'i ye. Ayiwa baasi tɛ nka e la temps bɛ dɔgɔtɔrɔw bɛɛ bolo u ka nin dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye wa. Ni temps t'i bolo i tɛna d'a tigi ma o. Banabaatɔ ye ne wele sisan docteur rendez-vous di yan n bɛ fɛ i k'an lajɛ bi mais ni temps tɛ n bolo madame n tɛ se k'i lajɛ bi taa dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ fɛ yen. D'accord. Dɔgɔtɔrɔ i denkɛ ko k'ale bɛ san 28 na han a ko depuis ala y'ale da a ma furubato kɛ a ko nka min bɛ k'ale sɔrɔ ale ɲɛ tana de ye cɛ ɲuman ye dɔrɔn ale bɛ sin ka k'i fɛ ten dɔgɔtɔrɔ k'o ye mun bana setɔ ye ale ma k'i bɛ se k'ale dɛmɛ wa. Bon nin ye déviation sexuelle dɔ ye o a bɛ daminɛ tan de o parce que musow ka kɛ muso fɛ cɛw ka kɛ cɛw fɛ bon tubabu yɛrɛ fɛ kojugu tɛ chaque fois ne bɛ kuma nin de kan parce que mɔgɔw bɛ yen minnu u bɛ se ka mɔgɔ lamɛn mun ye dɔgɔtɔrɔ ye mun n ka domaine de don n ka domaine ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ gynécologue don mais tubabu don mais i bɛ taa sɔrɔ an ka hakililaw tɛ se ka kɛ kelen nin ko ninnu na homosexualité filɛ nin ye tubabu yɛrɛ fɛ kojugu tɛ. An t'a fɛ yan dɛ. Olu yɛrɛ fɛ bana tɛ mais anw fɛ déviation sexuelle de don bana don voilà donc bana de don. Mun de bɛ se ka fɔ ale ye. Mun bɛ se ka fɔ a ye il faut que a ka taa consultation na k'a tigi k'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na et puis sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ a joli la k'a lajɛ yalama hormones minnu b'ale la cɛ hormones de ka ca wa terimuso hormones de ka ca parce que mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ 100 sara la n'i y'u ta 5 o ye le fait que i bɛ taa sɔrɔ muso hormone de b'u fari la donc u fari yɛrɛ bi cɛ de attirelen don c'est comme musolakaw bɛ yen muso de fari b'u attirer a bɛ n'a fɔ cɛ bi muso nɛgɛ minɛ cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ olu fana fari bi cɛ de nɛgɛ minɛ voilà. Ayiwa nɛgɛjuru ye 21 foni 11 rɛtilena k'an bɛ kayikaw fo kosɛbɛ madame Diallo k'a b'i fo Mariam. An ka foli b'a ye. n'Ala sɔnna oui rɛtilena. Aba an ce. Sana Lamine. N mago bɛ docteur de la. A tulo b'i la. An ci docteur. Aba somɔgɔ. Ko dɔ de bɛ kɛ ne na de. Tuma bɛɛ ne bɛ ɲɛnamini n yɛrɛ ma n bɛ talon ne bɛ bin n yɛrɛ ma hali ne sigilen n bɛ kɛ cogo la fɔ n kunkolo bɛ munumunu n farisogo bɛ yɛrɛ n ka kuma dɔ la a daminɛ wagati min na n t'a dɔn sɔrɔ o ye sɔrɔ min ɲɛna kabini o yɛrɛ tɛmɛna a tɔ juguyalen de don hali ni fɛn min b'o la a bɛ bin n bolo a yɛrɛ ma n yɛrɛ bɛ ɲɛnamini n ma se k'o faamu. A bɛ san joli la. San 17. O k'i ma ko mun de b'i la k'a sababu ye mun ye. Dɔgɔtɔrɔso la o k'i ma k'a sababu ye mun ye. U ma foyi fɔ n ɲɛna u b'a lajɛ ka foyi fɔ n ɲɛna. I bɛ segin ka taa dɔgɔtɔrɔso la pour que sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ k'a lajɛ est ce que bana lakodɔnnen de b'i la ou bien joliko dɛsɛ de b'i la. Banaw ka ca mun b'o kɛ mɔgɔ la o. Kirikirimasiyɛn b'i la wa ka kɔrɔ. Hali n sigilen farisogo bɛ san ka yɛrɛ a yɛrɛ ma ten. I bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i k'a ɲɛɲini. Ala ka nɔgɔya kɛ a ma nɔgɔn ale ta in ma nɔgɔn han denmisɛnninya kɔnɔ tan bana dɔw bɛ a ma nɔgɔn hali dɔɔni dɔgɔtɔrɔ ko Nescafé
ko be mun kolola se mɔgɔ ma bon Nescafé n'i b'a ale ta excitant de don a bɛ se ka kɛ a bɛ dusu panpan lase mɔgɔ ma a b'a fɔ o ma ko tachycardie voilà Nescafé b'o lase mɔgɔ ma nka ni ko dilatation calicielle du rein droit avec des microlithiases coliques néphrétiques droit est-ce que o bana in bɛ se ka kɛnɛya ka sɔrɔ ni opération chirurgicale tɛ a bɛ se ka kɛnɛya k'a sɔrɔ o tɛ a bɛ se ka kɛnɛya o bɛ dépend dɔgɔtɔrɔ bɛna sɛgɛsɛgɛliw minnu d'a ma sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a b'a fɔ a ye bon nin tɛ opération kun bɔ walama a bɛ opération kun bɔ parce que ale bɛ ka kuru a b'a fɔ ko bɛlɛninw minnu bɛ sugunɛ dilanyɔrɔ la n'o ye kɔkuru ye n ye mun f'i ye lithiase ye calcul ninnu de i bɛ taa sɔrɔ misɛnmaninw caman bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ kuruba kelen donc a tɛ se ka bɔ fo opération de ka kɛ dɔw fana bɛ se ka bɔ o de y'a to a tigilama i b'a ye hali ni dɔgɔtɔrɔ ye fura sɛbɛn a kun a bɛ kangari da ye a ka to ka ji caman min voilà o b'a dɛmɛ ka a kuru ninnu ci a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna allo allo oui ne mago bɛ docteur la a tulo b'i la docteur min y'a san 3 ye den bɛ ne bolo mais ne ye planning kɛ dɔrɔn sisan nin y'a san 1 ne bɛ ka den ɲini n tɛ ka den sɔrɔ o ye planning jumɛn ne tun bɛ pikiri de kɛ kalo 3 ta in e y'a jɔ wagati joli bɔ ne y'a jɔ a bɛ san 1 ni tila yɛrɛ la n'i ma den sɔrɔ o sababu t'o pikiri ye bilen n k'i ka taa sababu ɲini o sababu tɛ pikiri nin ye bilen ala ka nɔgɔya k'i ye nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna allo salaamaaleykum walekum salam kuma b'i bolo ne balimakɛ somɔgɔ tɔɔrɔ si tɛ Fatumata Sila de don Fatumata Sila awɔ e Sila nse somɔgɔw bɛ ne tun b'a fɛ bi i ka kuma i balimamuso fɛ fara ka kan de la dɛ nka o wagati de ma se dɔɔni n yɛrɛ ɲɛ kosɛbɛ ne kɔni ne wari tora ma ɲa dɔɔni a ma se dɔɔni awɔ ko bɛ tɛnɛ fɔ an ka foli kun don n ka foli b'i ye tɛnɛ tulo b'i la ni miniti 30 sera a bɛ kuma i marakakan na an ka émission in bɛ mɔgɔ sa hakili ɲuman yɛrɛ de la o diyara n ye ala ka kan kɔrɔ aw bolo amina ala ka si ni kɛnɛya d'aw ma amina yɛrɛ o de kun don nin y'aw bɛɛ ka foli de o k'an diyara bɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ fɔ o diyara n ye i Sila i ci weleli tɛnɛ nin kɛra baara ye bi dɛ nɛgɛjuru ye bugani 1 fonifu 11 yɛrɛ tilenna o tigi taara dɔgɔtɔrɔ bataki camanba de bɛ yan ayiwa nin ko problème b'ale da la o ye j'ai un problème d'érection et seulement avec ma fiancée ayiwa dɔgɔtɔrɔ k'i bɛ se k'a jaabi ni mun de ye n'i y'a ye mɔgɔ mun ale ko furubato sira fɛ ko ale bɛ dɛsɛ furubato la n'a ni a tɔgɔ ye di a n'a furumuso cɛ a maminɛmuso nka yɔrɔ wɛrɛ problème tɛ yen o ye kunkololako de ye o n'o tɛ ni problème kɔni b'i la a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ de fɛ mais problème fan kelen fɛ a tɛ fan wɛrɛ fɛ donc c'est que problème bɛ kunkolo de la ayiwa ni balimamuso ko a ko kuna sini ayiwa gɛlɛya dɔ y'ale sɔrɔ a n'a furucɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ayiwa u y'u to furubato la nka ayiwa jama ka kɛ to kuma t'a fɔ cogo to k'ale farala ale farali min kɛra sa dɔgɔtɔrɔ ko a b'ale dimina yɛrɛ de ko hali n'a taara ba wuli la ko a ma nɔgɔ a bolo k'ale bɛ se ka fura jumɛn de kɛ walasa ale bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ale joginna de ni joginna i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ k'a lajɛ ni joginni in bɛ furakɛli kun bɔ n'o ye k'a kala wala a t'o kun bɔ avant que fura ka sɛbɛn et puis i kan ka taa joona de parce que ni a yɔrɔ nɔgɔyara a yɛrɛ ma ten nɔ a furakɛli ko bɛ gɛlɛya kɔfɛ a bɛ kɛ joli kɔrɔ de ye mun furakɛli bɛ gɛlɛya voilà a kan ka taa ayiwa baasi tɛ nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna
Allô? Allô? Oui, comment bibolo? Oui. Docteur. Oui. Je voulais vous demander là. Oui. Quel est le monde exactement? An kun b'o kuma de la sisan o explication mun dira ne ma a bɛna fɔ. Je ne sais pas l'écoute quoi. Vous m'excusez beaucoup. Kaliya in bi. Je ne sais pas l'écoute quoi. Bon, équivalent dɔgɔtɔrɔkan na point de côté. Point de côté. Voilà. Donc parce que yɛlɛlen bɛ ne fari bɛɛ la sisan. A bɛ ka yɛrɛkɛ des fois a bɛ jigin des fois a bɛ yɛlɛ. Ah, n'o kɛra o tɛ point de côté bilen dɛ. O ye ko wɛrɛ de. Je ne sais pas vraiment ko kaliya. Sciatique, nerf sciatique de don wa? Ayi o tɛ. O de y'a to n ko kaliya in a bɛ fɔ fɛn caman ma ni dimi dɔ b'i fari fan dɔ la kɛrɛ la. U b'a fɔ o ma ko kɛlɛya donc a tɛ fɛn kelen défini o a tɛ bana kelen kofɔ o. Taamasiyɛn de don mun bɛ bana caman kofɔ. C'est ça. Awɔ. D'accord. Voilà, merci beaucoup. An b'i fo Ala ka nɔgɔya k'i ye. Ami. N'Ala sɔnna. Dɔgɔtɔrɔ k'ale bɛ san 27 a k'a bɛ fɛ ka min faamu ko ale ka depuis ale denmisɛnninama ko k'ale ye fɛn dɔw daminɛ mun tun man d'a yɛrɛ ye ko n'ale ye cɛ dɔ sen ye ou bien o maaya ko ayi n'a ye cɛ sen ye ko ale nege bɛ sin ka wuli ten mais n'ale n'a muso don ko f'ale ka taa a yɛrɛ nisɔndiya ko n'o tɛ k'ale tɛ fɛn sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ayiwa. Bon, nin bɛɛ ye déviation sexuelle nin de ye n y'o de f'i ye nin bɛɛ ye banaw de ye minnu bɛ tali kɛ kunkolo la banaw. Cɛ sen de ka d'ale ye n'ale ye cɛ sen ye bɛɛ ayiwa ale mako sara. Awɔ cɛ de don. Awɔ kuma filɛ. O jaabira. Ayiwa fura t'a la. A tɛ se ka furakɛ ni sɛgɛsɛgɛliw ma kɛ k'a dɔn kun min na parce que ɲininkaliw de bɛ sɛmɛ a tigi la mun ye nin las'a ma est-ce que fɔlɔ fɛ ale yɛrɛ denmisɛnninlama ani cɛ de bɛ si i bɛ taa sɔrɔ a nana jarabi cɛ sen na avant que a ka jarabi muso la o n'a ɲɔgɔnnaw kow ka ca i bɛ taa sɔrɔ Lamini fɛn caman bɛ yen mun an b'a kɛ bi fɔlɔ fɛ mɔgɔkɔrɔbaw tun tɛ sɔn a ma hali cɛlakaw ka da k'u panache k'u ɲagami ɲɔgɔn na mɔgɔw tɛ sɔn i bɛ taa sɔrɔ si hakɛ dɔ de bɛ yen o mɔgɔw de bɛ si yɔrɔ kelen wagatinin na musow fana b'u dama la cɛmanninw b'u dama la musomanninw bɛ bɔ cɛmanninw ka wagati dɔ la o n'a ɲɔgɔn na donc ba ni den tɛ si fa ni den tɛ si den dɔw bɛ yen nɔ u n'u fa de bɛ si dɔw bɛ yen u n'u ba de bɛ si kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la wagati bɛ yen il faut que wagati min na mɔgɔw bɛ bɔ denmisɛnninya la i bɛ taa sɔrɔ i kan k'u ma bɔ ɲɔgɔn na a bɛ fɔ o de ma k'a tigi ka indépendance d'a ma o b'a to ko dɔw bɛ yen nɔ parce que k'a to sunɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ sogo dɔw bɛ n'a la u b'a bila ko kɛta dɔw la mun a t'a dɔn k'a fɔ a bɛ k'a kɛ yɛrɛ donc n'a tigi nana deli o la finalement a bɛna bɔ a kalama tuma min na o fana bɛ ja a kun fɛ donc o bɛ kɛ ale taalan ye déviation sexuelle sababu ka ca dɔw fana b'a kɛ k'a sɔrɔ u m'a lawuli a kama i bɛ taa sɔrɔ bariku de don ya bana b'o la o de y'o taalan de don o de y'u bila a kɛli la après wagati min na olu bɛ fɛ u ka bɔ a la u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ a la bilen parce que u fari delila a la donc nin bɛɛ tɛ fɛn ye ko mun i bɛ se ka fura ta k'a kɛlɛ parce que a bana fasugu de kɛlɛli ka gɛlɛn ka tɛmɛ fura bɛ kisɛ bɛ di bana minnu ko la walama pikiru parce que nin fasugu kunkololabanaw don a bɛ n'a fɔ sisan nɔ mɔgɔ min ye fatɔ ye n'i ko k'o furakɛ y'a dɔn furakɛli tɛ wagati surun furakɛli ye koyi furakɛli kuntalajan de don voilà f'i k'a dɔn kun mun na a ka fa yɛrɛ wulila sababu mun na barow caman de bɛ kɛ a tigilama fɛ a n'a somɔgɔw fɛ pour que i ka se k'a dɔn a sun yɛrɛ ye mun ye. ayiwa o bɛ faamu Ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen ye dɔgɔtɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko l'azoospermie peut-il être guéri si possible quel traitement? ale y'a ko nɔgɔya kojugu lawakisɛw tɛ lawa la ko yala o bɛ se ka furakɛ fura jumɛn de bɛ kɛ k'a furakɛ yanni k'a fɔ a bɛ furakɛ a sababu ye mun ye parce que lawakisɛ tɛ yen nɔ a bɛ fɛn fila de kofɔ est ce que a tigi yɛrɛ lawakisɛ bɛ dilan a la wa
est-ce que lawakisɛ sun b'a la a bɛ taa sɛgɛsɛgɛ kabini sun na k'a lajɛ est-ce que lawakisɛ yɛrɛ bɛ dilan n'a ti dilan ye o kɔrɔ a tigi tɛ se ka den sɔrɔ maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dilan mais lawakisɛ ninnu tɛ tɛmɛ siraw de sɔrɔ a tɛmɛ siraw gerennen don o tigilama bɛ se ka den sɔrɔ parce que lawakisɛ bɛ se ka taa a sun na pour que a tigi bɛ se ka den sɔrɔ cogoya min na ko nɔgɔn tɛ koyi voilà. A bɛ faamu tɛnɛ ayiwa i ka cɛ ko k'a b'i fo kosɛbɛ dɛ iyo Lamine an ka foli bɛ iyo ye iyo bɛ ɲɛgɛnɛ ji fura de bɔ ni mɔgɔ mago bɛ iyo ka numéro la iyo ka numéro 76 97 49 71 76 97 49 71 ayiwa k'an bɛ iyo fo an bɛ Umu Sora fana fo kosɛbɛ a bɛ Lafiyabugu ka fara Koyitala bɛɛ lajɛlen kan docteur, ko picotement à l'intérieur du pénis sans douleur, le sperme est minime, l'érection est moins fort. Ils lui ont prescrit le médicament Proviron. Bon, ale ko sisan ko ni a ye furubato kɛ lawa man ca wa furubato fana ti diya ale la wa a bɛ n'a fɔ fɛn dɔ b'ale sɔgɔ i bɛ hakɛ to a maaya la bon nin bɛɛ sababu ka ca a bɛ se ka kɛ fɛn fasugu kelenw yɛrɛ tɛ donc o la infection ko bɛ se ka na n'a ye kunkolola ko fana bɛ se ka na n'a ye parce que ale filɛ ka furubato ko kuma mun fɔ n'o ka gɛlɛ a ma a bɛ se ka kɛ o sababu ani lawa mun ka dɔgɔ ale ɲɛ kɔrɔ o sababu tɛ kelen ale ni sɔgɔsɔgɔli min bɛ k'ale fana la a bɛ se ka kɛ ninnu si sababu tɛ kelen donc il faut que sɛgɛsɛgɛliw de ka kɛ k'a dɔn a sababu ye mun ye bon u ye fura mun sɛbɛn a kun ne tɛna don o la k'a ɲɛfɔ n ko toujours docteur mun ye fura sɛbɛn i kun o de bɛ ɲɛfɔli k'i ye fura ko la voilà. A bɛ faamu ko k'i fo kosɛbɛ k'ale bɛ san 17 la k'ale bɛ dimibaw de ale sin fanfɛla la dimiw bɛ kɛ sin na ko wa sin ninnu bɛ funu ko tile 15 yanni ale ka fɛn kalo labɔ cɛ awɔ ko kɔrɔ ye mun de ye gange kɔnɔdimi ani gange sindimiw bɛ yen nɔ minnu bɛ tali kɛ kabini kalo labɔ camancɛ la fo ka taa laada nali wagati se o fana b'u dama la o fana sababu b'a dama la mɔgɔw bɛ yen mun sen funu de b'u sɔrɔ fana fo ka taa se kalo labɔ wagati ma ɲɛda bɛ se ka funu k'a tigi sen funu k'a fari bɛɛ funu nin bɛɛ bɛ tali kɛ laada i n'a fɔ kalo labɔ banaw la parce que ni kalo labɔ de bɛna ɲɔgɔn fɛ ni kalo labɔ nana o la a tigilama bɛ lafiya dɔɔni mais il faut que a ka taa sababu de ɲɛɲini a ko ale ye muso furu ni y'o san 6 ye ko muso furu o kɔnɔ u ye denmuso kelen sɔrɔ 2012 a ko nka ko kanuya foyi tun t'ale ma ka taa furumuso nin fan fɛ ko n'u tun bɛ furubato la ko f'ale ka tunga muso wɛrɛ la na a kunkolo kɔnɔ ko o min tun bɛ ka k'ale la a muso la o dɔgɔtɔrɔ ko o ye bana de ye wa ko yala o bana in bɛ furakɛ ale kunkolo kɔnɔ wa oui mais ale m'a fɔ an ye n'o tɛmɛna wala o ma tɛmɛ o ayi a m'o fɔ parce que il faut que an k'a dɔn n'o tɛmɛna ka ban o tɛ baasi ye o o kɔrɔ ye a sigira a hakili ma mais n'o ma tɛmɛ o bɛ kɛ bana de ye o parce que furubato sira fɛ i ni mun b'a la i hakili b'o de ma o de bɛ a to furubato nɛgɛ b'i minɛ n'i ye furubato kɛ fana i hakili b'ale de la mais n'i hakili bɛ mɔgɔ wɛrɛ la donc o kɔrɔ ye ale yɛrɛ furubato min i bɛ k'a kɛ walasa i ka wasa sɔrɔ ni maa mun b'i hakili la de ye mais i bɛ taa sɔrɔ e tɛ se k'o tigi sɔrɔ a bɛ n'a fɔ n ye vengeance ko kuma kelen mun fɔ dɛ i bɛ mun sɔrɔ i b'i venger don in na n'o de ye kɛ k'a jira k'a fɔ i ye don in sɔrɔ o ye yɛrɛ nɛgɛ de ye o k'a sɔrɔ i m'o sɔrɔ i b'a ye a tigi yɛrɛ n'a tilala furubato la a mago ɲɛnabɔra ka ban i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dimi a furubato ɲɔgɔn yɛrɛ kɔrɔ ko munna sera a ma voilà a kɛra baara ye nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 yɛrɛ o tigi taara k'an bɛ motikaw fo tɔnbɔkutukaw bɛ k'an lamɛn an bɛ taa ka taa wasolo an bɛ wasolonkaw bɛɛ lajɛlen fo n balimakɛ kuma b'i bolo walekum salam baasi tɛ ayi baasi foyi tɛ
Ne b'a fɛ ka docteur ɲininka ci dɔ la quoi. A tulo b'i la. Docteur ne problème fitinin dɔ bɛ ne fan fɛ. Awɔ. Ne muso jiginna kɔsan in na quoi. Décembre ɲɛkɔrɔla la. Bon, a ka accouchement la o ye dugumala in yɔrɔ ci dɔɔnin. Bon, maintenant, kalala, mais jusqu'à présent, fili in b'a la a ma bɔ, hali bi a ma bɔ. Tu vois? Ah bah non. Bon, ne yɛrɛ ka problème yɛrɛ fɛnɛ na bon, ne ka relation na problème bon, ne ka éjaculation ka gɛlɛn dɔɔnin quoi. O daminɛna kuma jumɛn? N bɛ se ka mɛn ni ma éjaculé. O daminɛna kuma jumɛn? Deuxième fois ba mɛnna dɔɔnin. A mɛnna dɔɔnin. N bɛ fɛ k'a dɔn n'a ni jiginni bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa? A daminɛna jiginni kɔfɛ de wa? Jiginni waati yan. Walama ka kɔn o ɲɛ. Comme. A daminɛna jiginni kɔfɛ de wa? Jiginni kɔfɛ madame na wa? E la kɛ e ma éjaculation précoce. Ouais, ne la bon. A mɛnna kuma jiginni ma se fɔlɔ a mɛnna. A bɛ san éjaculation retardée y'o de fɔ. Bon e ta i bɛ taa bon aw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i ni madame bɛ taa ɲɔgɔn fɛ pour que a ka lajɛ n'a fila liyelen don quand même mais e bɛ ka fili ko kuma mun fɔ o tɛ baasi ye o. Fili nin bɛ se ka bɔ a ka taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ bɔ. Awɔ parce que n t'a dɔn a kalala ni fili fasugu mun ye. Généralement film minnu bɛ yen nɔ o farali ninnu bɛ kala ni film minnu ye dɔgɔtɔrɔw ka teli ka film utiliser mun bɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma mun bɛ tigɛ a yɛrɛ ma ka bɔ mais a bɛ se ka kɛ comme film qualité o tɛ kelen ye dɔw bɛ yen nɔ. Bon film don ne hakili la a tɛ se ka yɛlɛ a yɛrɛ ma parce que film gɛlɛman de don. Ni film gɛlɛman don a tɛ se ka o baara in kɛ i bɛ segin ka taa dɔgɔtɔrɔso la o film nin bɛ tigɛ ka bɔ yen. A faamuna i fɛ? I y'a faamu. N'Ala sɔnna Ala ka nɔgɔya kɛ. Bon est-ce que comme ça la n bɛ se ka furubato kɛ n'a ye wa ou bien a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase a ma. Bon hali ni ye furubato kɛ n'a ye furubato in tɛna diya e la parce que e yɛrɛ fɛ fɛn dɔ b'ale la mun tɛ e fɛ. Mun man di ne ye wa. Donc o la a bɛ se ka problème lase hali i ka furubato ta wa a tigilama fana a bɛ se ka kɛ a bɛ problème lase ma parce que corps étranger de don. A bɛ se ka dimi lase a ma furubato fanfɛla la a ti ni lawasa sɔrɔ mais a bɛ se ka kɛ a bɛ k'a dogo e la. Walasa i kana tɔɔrɔ. Ne y'a ɲininka n ko est-ce que en fonction de furubato n ko est-ce que a bɛ ka douleur sɔrɔ a la a ko ayi k'ale tɛ ka douleur sɔrɔ. Oui ni corps étranger yɛrɛ kɔni bɔ yen nɔ i b'a bɔ yen de. Mais dɔgɔtɔrɔ o tɛ taa gari in bɔ yen siɲɛ kelen fɔlɔ wa yanni ko wɛrɛ ka bila sen na. n y'o de fɔ n ko corps étranger don. E tɛ taa n'a ye o ka taa bɔ yen wa. Nin bɔli yɛrɛ ye ko gɛlɛn yan. O bɛ bana ma nɔgɔya de. Bon a ko dimi t'a la tuguni mais gari in kɔni gɛlɛmanba de kun b'a la a kun bɔlen don kɛnɛma. Dimi b'ale la parce que dimi bɛ kɛ maa kunkolo la k'a sɔrɔ a t'i fari la o dimi bɛ hali e yɛrɛ la ale ka gari in kama. Parce que e tɔɔrɔlen don. Parce que e tɔɔrɔlen don i kunkolo kɔnɔ a ko kama. Sisan a jiginna a mɛnna wa. A jiginna décembre ɲɛkɔrɔla la. I tɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la u ka taa bɔ siɲɛ kelen. Après kɔfɛ ne voyagera ne y'a wele n y'a fɔ a ye n ko est-ce que film ma bɔ fana ko film ma bɔ bon n ko a ka taa a ye accouchement kɛ yɔrɔ min na ko ka se ka film ko problème ɲɛfɔ a ɲɛna a bɛ se ka bɔ o la a bɛ se ka bɔ. N balimakɛ a bila i ɲɛ a t'a tɛgɛ ma i k'a bila i ɲɛ i ka taa n'a ye kana to a yɛrɛ bolo. Hali bi n y'a wele tuguni a ko k'ale ma taa fɔlɔ n ko i ni jija ka taa 7 jours sur et puis 3 jours sur toi aussi. E tɛ Bamakɔ yan wa. Bon sisan n bɛ voyage la n bɛ voyage la Kɛɲɛba. Donc e bɛ a to yen n'i seginna i b'a ta tɛgɛ ma o bɛ taa. Ni Ala sɔnna inchallah. Ala ka nɔgɔya kɛ. N b'aw bɛɛ lajɛlen fo. I ni ci wilili la. Merci. Dɔgɔtɔrɔ an bɛ bi ta in bila yan. N'Ala ye ntɛnɛn wɛrɛ yira an na n'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ an ka foli b'i ye dɔgɔtɔrɔ ka numéro o ye 79 28 55 47 79 28 55 47 ni mɔgɔ minnu ma ko b'a la tɛnɛn an b'i fo fini ɲɛna an bɛ cɛkɔrɔba fo a cɛkɔrɔba fana ka fini nin tiɲɛ yɛrɛ la
k'an b'a ka taa yɛrɛ kɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ Dani an b'i fo ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min o tigi ka hakɛ to a k'an bɛn sini sufɛ n'Ala sɔnna ma. Dia, dia, dia.